अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान ज़रिया बारिफ और मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब। कल भी क्या कहा था आपसे, हम सबके साथ कौन है? हमारे कप्तान वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, यानी पाकिस्तान के साथ, अवाम के साथ, फलाह बहबूद के लिए, आगे बढ़ने के लिए। जो इमरान खान साहब का कल का खिताब था, जिसके हवाले से हमने कुछ बात आपसे कल की थी, और उससे चंद रोज़ पहले जब तर्जुमान वज़ारत ख़ज़ाना मुज़म्मिल असलम साहब साथ मौजूद थे, उन्होंने भी इस बारे में बताया था। उस दिन के जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक हम देखते आए कि आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा है, ज़ाहिर इम्पैक्ट पाकिस्तान पर भी आता है। लेकिन अब पाकिस्तान में चाहे बाइक्स वाले हों, चाहे एक ख़ास तबका हो, उसको सब्सिडी मिलनी है, और इस तरीके से मिलने कि उनके लिए पेट्रोल का सस्ता होना, या फॉर दैट मैटर अशिया खुरनोश की कीमतों में भी उनके लिए कमी होगी। तो तीन चीज़ें जिसके हवाले से कल इमरान खान साहब ने अपने खिताब में कहा है कि वो सस्ती मिलेंगी। सिर्फ ये नहीं कि यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती मिलेंगी, बल्कि जो गली मोहल्ले की आम दुकानें हैं, जो छोटी छोटी दुकानें हैं घर के आसपास होती हैं, वहाँ पर भी अब ये अशिया सस्ती मिलेंगी। तरीक़ेकार क्या होगा, ये ज़ाहिर आइंदा आने वाले दिनों में हमारे सामने रखा जाएगा। ये बहुत बड़ा फलाही प्रोग्राम है, जो फलाही रियासत के कॉन्सेप्ट की इमरान खान साहब बात करते हैं, तो ये फलाही प्रोग्राम का ऐलान कल कर दिया गया है। बिल्कुल ऐसे ही। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने मुल्क की तारीख के सबसे बड़े फलाही प्रोग्राम का कल गुज़िश्ता रोज ऐलान किया, और जब उन्होंने कौम से खिताब किया तो कहा कि 120 अरब रुपए का पैकेज लेकर आ रहे हैं, जबकि साथ ही साथ इस 120 अरब रुपए के पैकेज में कुछ उन्होंने सेक्टर डिवाइड किए, जिसमें कामयाब पाकिस्तान के लिए 1400 अरब रुपए की फंडिंग रखी गई है। इसके साथ साथ एहसास प्रोग्राम के तहत भी जो हमने कहा ना कि आटा, घी और दाल राशन कार्ड का जो सिस्टम है, उसके थ्रू एक प्रोग्राम मुतारिफ करवाया गया है, यानी कि 40,000 खानदानों के लिए सूद के बगैर कर्जों का प्रोग्राम भी इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। और प्राइम मिनिस्टर ये भी कहते हैं कि 2 करोड़ खानदानों के लिए हम पैकेज लेकर आ रहे हैं। हमने कहा ना कि टारगेटेड सब्सिडी, अब इससे 13 करोड़ पाकिस्तानियों का फायदा होगा। घी हो, आटा हो, दाल हो, इस पर 30% सब्सिडी देने का भी ऐलान कर दिया गया है। जबकि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब सिलसिले में ये भी कहते हैं कि केपीके में हेल्थ इंश्योरेंस का प्रोग्राम शुरू कर दिया गया है, और दिसंबर में पंजाब में प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। तो मतलब ये कि सिर्फ पाकिस्तान के ये सूबे नहीं, गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला से भी कहा गया है कि वहां हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम को जल्द अज जल्द शुरू किया जाए। हमने गुज़िश्ता रोज भी कहा था कि एक बैलेंस शीट आपको दिखाई जाएगी, बताई जाएगी, और दूसरे ममालिक से मवाजना किया जाएगा कि कोरोना की सिचुएशन के पेश नज़र पाकिस्तान को किन किन मुश्किलात का सामना रहा और हमने इकोनॉमी को सहारा किस तरह से दिया। प्राइम मिनिस्टर ने इस सिलसिले में क्या कहा, जरा वो भी सुनिए, और जो उन्होंने ऐलानात किए उस सिलसिले में भी आपको बताते हैं। ये पैकेज है 120 अरब रुपए का, जो फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिलके दे रही है। इसमें हम 3 खाने पीने की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, घी, आटा और दाल, इसमें आप दुकान में जाके इस पे 30% आपको डिस्काउंट मिलेगा, और ये इंशाल्लाह अगले 6 महीने तक है, ताकि ये जब मुश्किल वक्त निकल जाए। इसके अलावा 260 अरब रुपए के एहसास के प्रोग्राम चल रहे हैं, 60 लाख स्कॉलरशिप्स और स्कूल स्टाइपेंड्स ये हम दे रहे हैं, और इसमें हम 47 अरब रुपया हम खर्च कर रहे हैं इसके ऊपर, इस बड़े प्रोग्राम में, जिसमें सूबे भी शामिल हैं। ये तो आपको हमने बताया जो इमरान खान साहब ने कल ऐलानात किए हैं, और ज़ाहिर है ये बहुत अच्छा ऐलान। और सिर्फ अगर हम दाल के पर्सपेक्टिव में इस खबर को समझने की कोशिश करें, अगर 100 रुपये किलो कोई दाल हो, 70 रुपये की मिलेगी, नहीं 30 रुपये की सब्सिडी, बहुत बड़ी सब्सिडी है जो कि दी जा रही है, और 2 करोड़ ख़ानदान इससे मुस्तफ़ीद होंगे। दैट मीन्स 13 करोड़ पाकिस्तानी, तकरीबन आधी आबादी बनती है पाकिस्तान के, जो कि मुस्तफ़ीद होगी। इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सप्लाई चेन एक्सपर्ट, इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं डॉक्टर शुजात मुबारक साहब ने। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर साहब, ये इमरान खान साहब ने जो कल ऐलानात किए हैं, इससे आप क्या समझते हैं? इकोनॉमी को कितना सहारा मिलेगा? महंगाई में कितनी कमी आएगी? लोगों को कितना फैसिलिटेट किया जा पाएगा? चूंकि 2 करोड़ खानदान यानी 13 करोड़ पाकिस्तानी। थैंक यू वेरी मच शुएब, अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ करने का। और मुझे बड़ी खुशी है कि देखें प्राइम मिनिस्टर साहब को जो अवाम के एटलीस्ट जो दर्द है उसका एहसास है, और उसके लिए उन्होंने उसका एक डायरेक्टली मुदावा किया है। आमतौर पे मैं आपको ये बताता चलूं कि इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में सब्सिडी का मतलब ये होता है कि आप डायरेक्टली रिलीफ प्रोवाइड कर रहे हैं गरीबों को। और ये जो रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया है कि 2 करोड़ फैमिलीज, तो ये 2 करोड़ फैमिलीज का मतलब ये, जैसे आपने बताया कि ये 13 करोड़ लोग बनते हैं, जो कि तकरीबन पाकिस्तान की
60% ऑफ द पॉपुलेशन है, और ये वही लोग हैं जो कि पॉवर्टी लाइन से कम उससे नीचे रह रहे हैं या पॉवर्टी लाइन के नजदीक हैं। तो मैं ये समझता हूं कि इस रिलीफ पैकेज की मदद से काफी हद तक हमें कम से कम जो बुनियादी अशिया फ़रोख्त है उनकी प्राइसेस को ना सिर्फ स्टेबिलिटी मिलेगी, बल्कि आम आदमी का मयार जिंदगी कम से कम बुनियादी चीजों के हवाले से काफी बेहतर होगा। और अगर यही इसी तरह की पॉलिसीज अगर हम आगे कंटिन्यू करते हैं तो मुझे ये नजर आता है कि जो इन्फ्लेशन का जिन बोतल से बाहर आ रहा था उसको बहुत हद तक काबू किया जा सकता है। लेकिन मैं ये भी आपको गुज़ार करता चलूं कि इस सब्सिडी को प्राइम मिनिस्टर साहब को भी ये देखना होगा, और जो बाकी हमारे वज़रा हैं, कि ये एक ब्रॉड बेस्ड सब्सिडी और ये बहुत ही अच्छा इकदाम या जो पॉलिसी अनाउंसमेंट की गई है इसको इतनी बेहतर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। पास्ट में हमने देखा है कि सब्सिडीज के प्रोग्राम बड़े अच्छे तरीके से उनको जब डिस्ट्रीब्यूट किया गया तो उनके बड़े ग्रॉस रूट लेवल तक इम्पैक्ट आए हैं। तो यही उम्मीद और तवक्को की जा रही है कि इस प्रोग्राम को भी उसी तरीके से रोल आउट किया जाएगा, और ये शॉर्ट टर्म प्रोग्राम के बजाय अगर इसको एक दफा और एक्सटेंड कर दिया जाए, अगर ये 3 महीने का प्रोग्राम है तो इसको 6 महीने तक लेके चले जाए। जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद अपनी स्पीच में कहा कि अगले 6 महीने में जो अशिया फ़रोख्त की चीजें जो प्राइसेस हैं वो 50% तक कम हो जाएंगी। तो मैं ये समझता हूँ कि जो अवाम में एक कंसर्न है प्राइसेस के बारे में वो काफी हद तक कंट्रोल हो सकता है। मेरी भी बात हुई है अवाम जो आम लोग हैं उनसे भी इस सिलसिले में, तो आम लोग बड़े पुरुमीद हैं कि ये सब्सिडी किस हद तक काफी हद तक उनकी एटलीस्ट जो बुनियादी चीजों की खरीदो फरोख्त में उनको मदद देगी। अच्छा शुजा मुबारक साहब, आपने कहा ना कि आपकी एक आम आदमी से बात हुई तो वो इस सब्सिडी से बड़ी अच्छी उम्मीदें रखे हुए हैं। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि एक तरफ अनाउंसमेंट होती है और उसके मुखालिफ सिम्त में अपोजिशन की तरफ से एक तनकीदी बयानात का सिलसिला शुरू हो जाता है। मतलब कि कोई अगर अच्छी चीज, प्रोडक्टिव चीज को लॉन्च की भी जा रही है तो वो उनके बयानात, उनकी तनकीद की वजह से एक अलग रंग, एक अलग रूप इख्तियार कर लेती है। ये 6 माह की सब्सिडी जिसे ताना बनाकर अपोजिशन की तरफ से पेश किया जा रहा है, आप जरा हमारी आवाम को बताएं कि उनके लिए किस हद तक सूदमंद साबित हो सकती है, और मौजूदा मौशी हालात के पेश नजर जो कि कोविड का तकाबुली जायजा दिया गया, पेश किया गया, उसके मुताबिक ये प्लान कितना सक्सेसफुल हो सकता है। देखिए, एक तो मैंने खुद भी कुछ स्टेटमेंट सुनी है, मुझे थोड़ा सा अफसोस भी हुआ कि कहा गया कि 2 करोड़ लोगों को, ये 2 करोड़ लोग नहीं, ये 2 करोड़ फैमिलीज हैं। तो 2 करोड़ फैमिलीज का मतलब तकरीबन 60% ऑफ पाकिस्तान है, और ये वो 2 करोड़ लोग हैं जो कि खतरे गुर्बत के ऊपर, उसके साथ या उसके नीचे, या वो दे आर ऑलमोस्ट अबाउट टू बी पुअर। तो ये वो 2 करोड़ लोग हैं जिनको मेरे ख्याल में फैमिलीज हैं जिनको नीड है इन सब्सिडीज की। तो ये बहुत ही टारगेटेड सब्सिडी है, और ये कहना कि जी ये सिर्फ 2 करोड़ लोग थे, ये 2 करोड़ फैमिलीज हैं, एक तो ये बात बिल्कुल, इसको मेरा ख्याल है कि ये ऐसे ही एक फजूल सी बात थी जो बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट कर रहे हैं। सेकेंडली देखें, ये 6 मंथ्स का प्रोग्राम है, तो 6 मंथ्स में अगर आप सब्सिडी देंगे तो इसके जो इम्पैक्ट्स हैं ये अगले 6 महीने 1 साल तक रहेंगे। ऐसा नहीं होता कि आपने सब्सिडी अब दे दी तो उसके बाद वो जैसे ही आप सब्सिडी खत्म करेंगे तो उसके इम्पैक्ट्स भी खत्म हो जाएंगे। आमतौर पे सब्सिडी देने से जो एक तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी के हवाले से भी, और वैसे भी जो रिलीफ पैकेज है, अगर आप उसको 6 महीने के लिए देते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि उसका जो इम्पैक्ट है वो अगले कम से कम 1 साल तक रहेगा। और अगर ये 6 महीने तक ये पैकेज को प्रॉपरली रोल आउट किया जाता है तो उसके बाद गवर्नमेंट के पास टाइम होगा वो अपनी प्रोडक्टिविटी और जो दूसरी चीजों पर फोकस करके तो इनको एक लॉन्ग टर्म ब्रॉड बेस्ड रिलीफ आवाम को पहुंचाया जा सकता है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, एक बात और बताइएगा कि नॉर्मली ये होता है पाकिस्तान में, खुदा ना खास्ता घर में अगर कोई एक शख्स बीमार हो जाए और महंगा इलाज है, ज़ाहिर है प्राइवेट अगर हम इलाज की बात करें, जमा पूंजी भी लग जाती है, लोगों से मांगने पड़ते हैं, पूरी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो जाती है, पूरी जो इकोनॉमिक एक साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाती है। अब ऐसे में अगर इमरान खान साहब का ये ऐलान, जैसे कि स्टार्ट उन्होंने केपी से किया, अब पंजाब से मुताल्लिक कह रहे हैं कि दिसंबर से प्रोग्राम स्टार्ट होगा हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड का, मार्च तक पूरे पंजाब सबसे बड़ा सूबा है आबादी के लिहाज से, अगर हर शहरी पंजाब का जिसके पास ये हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड होगा तो उससे ज़ाहिर है कहीं कहीं भी जाएगा हॉस्पिटल में, इलाज उसका फ्री होगा। इससे कितनी सपोर्ट मिलेगी एक आम शहरी को? और मैं डॉक्टर साहब, मैं आप मुझे भी इजाजत दें कि सर यहाँ पे इस दफा सिर्फ गरीब नहीं, इस बार ख्याल तमाम पंजाब के लोगों का रखा जा रहा है। मतलब कोई एक तबका नहीं टारगेट हो रहा, ओवरऑल तमाम पंजाब से ताल्लुक रखने वाले शहरियों को। जी देखें, बुनियादी जो हमारी जरूरियात है उसमें एक सेहत और एजुकेशन और ज़ाहिर है कि फूड है। तो अगर ये प्रोग्राम, सबसे पहले तो मैं डेफिनेटली मुबारकबाद की मुस्तहिक है वो इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब अक्सर इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, और ये
किसी एक फर्द का नहीं, ये एक इंस्टीट्यूशन ने और जो कंसर्न मिनिस्ट्री है, ये सारा उनका इनिशिएटिव है। मेरे ख्याल में वो मुबारकबाद के मुस्तहिक भी हैं। और ये प्रोग्राम जिस तरह से रोल आउट हो रहा है, अगर इसको पूरे पंजाब में बेहतर तरीके से एक्सपेंड कर दिया जाता है तो मेरे ख्याल में ये एक एग्जाम्पलरी सिचुएशन होगी। और जो दूसरे सूबे, स्पेशली सूबा सिंध को इस बारे में मेरे ख्याल में इसकी तकलीद करनी चाहिए। और डॉक्टर साहब, इमरान खान साहब ने इसीलिए कहा भी कि होना तो सिंध में भी चाहिए, लेकिन ज़रा सिंध पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट है तो उन्होंने ये स्टेप्स लेने हैं। और ये बड़ा दुरुस्त आपने कहा कि ये एक ऐसी एग्जाम्पल सेट होने जा रही है कि बाकी सूबों को भी इससे लीड लेनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर, साथ मौजूद थे, जिस तरह आपने भी अप्रिशिएट किया इन स्टेप्स, क्योंकि ज़ाहिर है इमरान खान कल के खिताब के बाद बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट की तरह नजरिया आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, जिसका काम तनकीद करना है उसने तनकीद ही करनी है। और फिर उसमें ये कि कल के खिताब में बहुत सारी चीजें थी शुएब, जिसमें कुछ मईशत के हवाले से मनफी पहलू भी थे, लेकिन उनको किस तरह से मुस्बत आशारियों में बताया जा सकता है या उनकी आने वाले दिनों में क्या तरीके से उनकी स्पेसिफिकेशंस देखी जा सकती है। लेकिन वो कहते हैं कि जिसने अपने मतलब की बात उठानी होती है वो सिर्फ वो चंद जुमले उठाता है और उसके ऊपर पूरे मीडिया में जो है वो तनकीद के वावेले मचाना शुरू कर देते। तो वो लोग जो कि एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि चीज बड़े बेहतर तरीके से होने वाली है, वो जो है उस तरीके से जाती हुई उन्हें दिखाई देगी। मतलब ये कि मजा ही किरकिरा कर देते कि हमें कुछ अच्छा या कुछ तोहफे की सूरत में हमें मिला भी है। कितना अच्छा होता जरिया कि जो इमरान खान साहब ने कहा था ना कि वो दो खानदान जिन्होंने दौलत लूटी है वो आधी दौलत लेकर पाकिस्तान आ जाएं, वो पाकिस्तानियों से वादा कर रहे थे कि चीज़ों की कीमतें आधी कर देंगे। तो अगर ये ऐलानात पीपल्स पार्टी और नून लीग की तरफ से हो जाता है कि वो भी इमरान खान के साथ आवाज से आवाज मिलाएंगे और जिसने दौलत लूटी है, मैं नाम नहीं किसी का ले रहा, जिसने लूटी है वो कह देते जिसने लूटी है, जिस खानदान ने लूटी है, जिस फर्द ने लूटी है वो आधी दौलत पाकिस्तान ले आए, वो भी कह देते कि ठीक है दौलत वापस लाओ, तो फिर मुझे ज्यादा खुशी होती, फिर पाकिस्तान की बात होती नजर आती। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अब जरा अगर आपने खुशी का जिक्र कर ही लिया है तो अमेरिका के लोगों के हवाले से एक अच्छी खबर है, उसको प्रोग्राम में शामिल करते हैं कि अमेरिका में 5 से 11 साल की उम्र के बच्चों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए फाइजर वैक्सीन लगाने की इजाजत दे दी गई है। चंद रोज पहले अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल की इजाजत दी है और अमेरिकी महकमा सेहत के हुकाम ये बताते हैं कि इस फैसले के बाद लाखों वालिदैन की कोशिश होगी कि उनके बच्चों को वैक्सीन लगाई जाए, लेकिन फिलहाल 28 मिलियन बच्चे ही हैं जिनको वैक्सीन लगाई जा सके। लेकिन एटलीस्ट एक बड़ा अच्छा स्टेप ले लिया गया है, क्योंकि जाहिर है जैसे जैसे डाटा आता चला जा रहा है वैसे वैसे इससे मुतालिक हम फैसले देखते हैं। जैसे पहले हमने देखा 18 साल से ऊपर, फिर देखा उससे कम 12 साल तक आया, फिर अब और नीचे आ चुका है। तो फॉर दैट मैटर पाकिस्तान में भी आइंदा आने वाले दिनों में इंशाल्लाह क्योंकि फाइजर वैक्सीन यहाँ पर भी अवेलेबल है तो यहाँ के बच्चों को भी ये वैक्सीन लगेगी, बिकॉज अब डाटा इनके पास मौजूद है कि 5 साल से 12 साल तक के जो बच्चे हैं उनको ये वैक्सीन अब लग सकती है, क्योंकि 90% इसकी एफिकेसी है। चलें, ये तो हमने बात की है फाइजर वैक्सीन की। अब जरा बात करते हैं जो इस वक्त हालात हैं मुल्क के या फॉर दैट मैटर दुनिया के, कि जिस तरह कोविड के केसेस की शरह में कमी आ रही है, यानी पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से अगर मैं इस पर बात करूं तो हमने देखा कि जिस तरह पॉजिटिविटी रेशो डिक्लाइन पर है, तो ऐसे में अब रिस्ट्रिक्शंस और ख़त्म होती चली जा रही है, रिस्ट्रिक्शंस उठाई जा रही हैं। और अगर हम एयर ट्रैवल की बात करें, चूँकि हमने देखा कोविड-19 के इस दौर में जो डिफरेंट एयर कैरियर्स यहाँ पर ऑपरेट करते हैं उनकी फ़्लाइट्स को लिमिट किया गया। अगर एक कैरियर जो है वो 10 फॉर इंस्टेंस फ़्लाइट ऑपरेट कर रहा था एक दिन में, तो वो 5 पे या दैट मैटर 6 पे आ गया। तो अब जो है वो उसको दोबारा से जो एक रूटीन प्रोसेस था उस पर लेकर चले गए हैं, चूँकि नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने दुनिया भर में कोरोना केसेस में कमी के पेश नज़र 10 नवंबर से अब अंदरूने मुल्क परवाज़ों पर पाबंदी में नरमी का ऐलान कर दिया है। बिल्कुल ऐसे ही। और आपने कहा ना कि एनसीयूसी की तरफ से जब ये फैसला किया गया तो कोविड से जो मुतल्लिका पाबंदियां हैं उनमें नरमी का फैसला, जो हमारी डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं, अंदरूनी मुल्क जाने वाली हमारी परवाजें हैं, उनके लिए लाजमी वैक्सीनेशन के नफाज के बाद किया गया। क्योंकि आपने और मैंने पिछले महीने मतलब 2-3 ट्रैवलिंग बोर्ड देखे हैं, हम लोग गए हैं, तो बड़ा देखा जा रहा था कि जब तक आपके पास वैक्सीनेशन कार्ड मौजूद नहीं है आप जहाज में बैठ नहीं सकते। 2 से 3 आपकी चेकिंग की जाती है और फिर आपको अंदर तक पहुंचने की इजाजत दी जाती है। अब इसके साथ साथ ये आपको ये भी बता दें कि हुकूमत ने बल्गारिया, कोस्टारिका, इराक, मैक्सिको, मंगोलिया, लुसेनिया, थाईलैंड और यूक्रेन को वैक्सीनेशन की कम
और ज्यादा मुस्बत शरह की वजह से कैटेगरी सी में रखा है। यहाँ पे कैटेगरीज डिवाइड की गई हैं, लेकिन यहाँ पे एक और कैटेगरी है जिसे कैटेगरी ए में रखा गया है। एनसीओसी रूस, ईरान, इथोपिया, जर्मनी, फिलिपाइन और अफगानिस्तान को भी हाई रिस्क ममालिक में रखा गया है। इन ममालिक की निगरानी की जाएगी मगर इन पर कोई पाबंदी आयद नहीं की जाएगी। तो निगरानी का सिलसिला जो है वो जारी और सारी रहना चाहिए ताकि वो जो कोविड कैरियर्स है ना वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल ना हो सके। चाहे वो हमारे मुल्क में कहते हैं कि एक मोहल्ले से दूसरा मोहल्ला, एक कोने से दूसरा कोना, एक इलाके से दूसरा इलाका, अगर हम एक मुल्क से किसी दूसरे मुल्क में भी ये कैरियर भेज रहे हैं तो मेरे ख्याल से हम इंसानियत के साथ जुल्म कर रहे हैं। एग्जैक्टली ये बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन किया जरिए आप, वो ममालिक का भी नाम आपने ले लिया कि जहाँ पर हम देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन की तादाद मौजूद नहीं है, नहीं डोजेस नहीं है, और एट द सेम टाइम कोविड केसेस राइज पर हैं। तो वहाँ के अगर ट्रैवलर्स आएंगे पाकिस्तान तो उनके लिए हमारी कैटेगरी सी है। ये तो हमने बात कर ली यानी इनबाउंड फ़्लाइट्स की भी और आउटबाउंड फ़्लाइट्स की भी। अब ज़रा बढ़ते हैं आगे। एक और अच्छी हमारे पास कहते हैं ना कि इंसान बिल्कुल ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक सीखता रहता है, ये सीखने का अमल हमेशा जारी रहता है। इसी की एक खूबसूरत और प्यारी मिसाल है आज हमारे पास। उम्र कितनी? 82 साल, दिल बड़ा जवान, ताल्लुक जो लाहौर से है। 82 साला स्टूडेंट, इमेजिन करें 82 साला स्टूडेंट, अनोखा कारनामा। LLB पास किया, वकालत के लाइसेंस के लिए बार काउंसिल में दरखास्त पे अब इन्होंने दायर कर दी है। तो इनका ताल्लुक चूँकि मैंने कहा लाहौर से है, 82 साल इनकी उम्र है। अब्दुर्रहमान इनका नाम है। वो कहते हैं ख़वातीन और बच्चियों को इंसाफ दिलाने के लिए LLB किया है। अब्दुर्रहमान ने 1956 में मैट्रिक और 1960 में BA किया था और 2013 में उनकी शरीक हयात का इंतकाल हुआ। उसके बाद शायद कह सकते हैं कि थोड़ा फरागत थी, तो उन्होंने सोचा कि अच्छा मैं यूँ करता हूँ कि मैं अब ख़वातीन के हुकूक़ के लिए कुछ काम करता हूँ, बच्चियों के हुकूक़ के लिए कुछ काम करता हूँ। तो उसके लिए उन्होंने सोचा कि चलो मैं लॉ पढ़ता हूँ। फिर उन्होंने लॉ की बाकायदा तालीम हासिल की और फिर LLB की डिग्री हासिल होने के बाद अब उन्होंने लाइसेंस के लिए दरख्वास्त दायर की है। तो ज़बरदस्त एग्जाम्पल उनकी तरफ से हमारे लिए कि उम्र जो भी हो सिलसिला तालीम का कभी रुकता नहीं और ना ही रुकना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही हो, और आपको जब तालीम हासिल करने का मौका मिले आप ज़रूर कीजिए। लेकिन जिस अच्छी होप के साथ उन्होंने ये इक़दाम उठाया है कि वो बच्चों और ख़वातीन की मदद करना चाहते हैं वो भी काबिले दीद है। तो प्रोग्राम में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हिंदू बिरादरी की। वो हिंदू बिरादरी जो कि पाकिस्तान का हिस्सा है, जिसको पाकिस्तानी बड़ी मोहब्बत की निगाह से देखते हैं और बड़े प्यारे तरीके से उनके साथ ट्रीटमेंट भी करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर अक़लियतों के जो हुकूक है उन्हें सल्ब करने के हवाले से बिल्कुल ना सोचते हैं ना ही ऐसा करते हैं। दिवाली क्या है, हिंदू मजहब के मानने वाले इस दिन को मनाते कैसे हैं? दिवाली की जो फेस्टिविटी है वो जारी उसारी है ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में। तो पाकिस्तान में से किस तरह से सेलिब्रेट किया जा रहा है इसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। दिवाली, जिसे दीपावली भी कहा जाता है, एक कदीम हिंदू त्योहार और रूहानी एतबार से अंधेरे पर रोशनी की, बुराई पर अच्छाई की और मायूसी पर उम्मीद की किरण की इलामत समझी जाती है। इस त्योहार की तैयारियां कई दिन पहले से शुरू हो जाती हैं और दीगर रस्मात मजीद 5 दिन तक जारी रहती हैं। असल त्योहार नए चांद की रात को मनाया जाता है। दिवाली की रात से पहले हिंदू घरों की मरम्मत, तज़ीन और आराइश, रंगो रोगन करते हैं। दिवाली की रात को हिंदू नए कपड़े पहनते हैं, दिए जलाते हैं, कहीं रोशनदान शम्मा और कहीं मुख्तलिफ शक्लों के चिराग जलाए जाते हैं। ये दिए घरों के अंदर और बाहर गलियों में भी रखे जाते हैं और पटाखे फोड़े जाते हैं। खानदान वाले इज्तिमाई दावतों का एहतमाम करते हैं, मिठाइयाँ तकसीम की जाती हैं, दोस्त अहबाब को मदऊ किया जाता है, तोहफे तोहफ़ तकसीम किए जाते हैं। मुल्क भर में मुख्तलिफ शहरों में दिवाली की रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है। सुबह सिंध में हिंदू बरादरी से यकजहती के लिए सरकारी छुट्टी का भी ऐलान किया गया है। ये कायदे-आज़म मोहम्मद अली जना का पाकिस्तान है, जहां अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी समेत वो तमाम हकूक हासिल हैं जो हमसाया मुल्क भारत में आबाद अक़लियतों का हमेशा से ख्वाब रहा है। पाकिस्तान में हुकूमत और आला शख्सियात की जानिब से भी हिंदू बरादरी को दिवाली की मुबारकबाद पेश की जा रही है।
تو بالخصوص پاکستان میں بسنے والی ہندو برادری ان کو دیوالی کی بہت بہت مبارکباد. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر جے کرشن، آرگنائزر ہیں دیوالی اسلام آباد میں. ویسے تو کئی اور مقامات پر کرتے ہیں لیکن اس سال کا پلان ذرا ڈفرینٹ ہے تو وہ انہیں سے پوچھیں گے. ڈاکٹر صاحب پہلے تو دیوالی کی مبارک، کیسے ہیں آپ؟ شکر ہے جی، بالکل ٹھیک ٹھاک. زبردست. تھوڑا سا بتائیں کہ کیسے مناتے آئے ہیں ماضی میں اور اس سال کیا ڈفرینٹ پلان ہے؟ آئی تھنک پہلی تو میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں ادھر مدعو کیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ دیوالی از بیسیکلی جو ہے یہ ہوتا ہے روشنی کا تہوار. بالکل. دیوالی میں دیپاولی، اور اس کا جو بیسک ہے کہ جی دیپاولی ہم مناتے ہیں جب آپ کو پتہ ہوگا کہ جو ہمارے گاڈ تھے سری رام چندر، وہ 14 سال بنواس کاٹ کے اپنی ماتا پتا کا وچن پالنے کے لیے ادھر گئے تھے، اور وہاں جو انہوں نے ڈیفیکلٹیز دیکھیں لیکن انہوں نے ان کا جو وچن اس کی پالنا کی، اور بعد میں ادھر جو ایک راکشس ہوتا تھا اس کو مار کے پھر جب وہ واپس اپنے ایودھیا نگری میں آئے تو اس خوشی میں لوگ دیپاولی مناتے ہیں. اور اس میں ہم نے اپنے گھروں کو صاف ستھرا رکھا جاتا ہے، چراغاں کیا جاتا ہے، دیے جلائے جاتے ہیں، کینڈل جلائے جاتے ہیں، مٹھائیاں بنائی جاتی ہیں، اور پھر وہ ہمارے اپنے پڑوس میں، اپنے محلے میں، اپنی فیملیز میں، اپنے ان سب کو ہم مدعو کرتے ہیں اور ان کے ساتھ یہ خوشی کا دن ہم ان کے ساتھ مناتے ہیں. پچھلے تو کچھ سالوں سے میں اسلام آباد پمس میں ہی رہتا تھا، اب جو کہ میں ریٹائر ہو گیا ہوں تو پہلے تو ہم ادھر مناتے. آج ہمارا پروگرام جو میرے گھر پہ ہی ہے، میں E11 میں رہتا ہوں اور ادھر ہمارے سارے لوگ آئیں، اور میں تو کوشش کروں گا آپ لوگ بھی ادھر آئیں اینڈ یو سی آپ انجوائے کریں گے. بالکل ٹھیک ہے، تو ہم اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں سر، ضرور آئیں گے ضرور آئیں گے. سر تھوڑا سا سر ہم لوگ جاننا یہ چاہ رہے ہیں کہ جب ہم مذہبی اقلیتوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں، پھر اس میں چاہے سکھ کمیونٹی ہو، اس میں ہندو کمیونٹی ہو، اس میں ہماری کرسچن کمیونٹی کیوں نہ ہو، پاکستان میں جس طرح سے اقلیتوں کو حقوق پرووائڈ کیے جاتے ہیں، ان کے حقوق کا تحفظ کیا جاتا ہے، بدقسمتی سے ہم نہیں دیکھتے کہ بھارت میں اس طرح سے پاکستانیوں کے یا پھر مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کیا جاتا ہے. آپ اپنی لبرٹی کو، اپنی خوشیوں کو کس طرح سے، کس بھرپور انداز میں پاکستان کے شہری ہونے کے ناطے سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ ذرا اس پر بھی تھوڑی ہمیں نہیں، آپ نے بہت اچھا کوشچن کیا ہے. یہی چیز میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں، جو آزادی ہمیں ہمارے ملک میں ہے، میں سوچتا ہوں اگر میں انڈیا میں ہوتا تو مجھے آزادی نہیں ہوتی. صرف دیکھیں ہمارا جو تہوار ہوتا ہے صرف میں اس میں نہیں ہوتا، ہماری فیملی یا ہندو فیملیز نہیں ہوتی. ہمارے پاس آپ نے پچھلے کچھ سالوں میں دیکھا ہندو، ہمارے پاس کرسچن بھی آتے ہیں، مسلمس بھی آتے ہیں، ہمارے پاس سکھ برادری بھی آتی ہے، ہم سب مل کے یہ دن مناتے ہیں. تو میرا خیال ہے جتنی آزادی ہمیں ادھر ہے میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں ادھر مل سکتی تھی، اور وہ آپ لوگوں نے پچھلے کچھ عرصوں میں دیکھ لیا. جتنی عزت مجھے پاکستان میں ملی اگر میں ہوتا تو مجھے ادھر نہ ملتی، اور لوگ اتنی دعائیں کرتے ہیں. میں کہتا آئی ایم تھینکفل ٹو آل آف دیم. اور میں تو ہمارے اپنے وزیر اعظم، ہماری پاکستان کمیونٹی کا، ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ ہمیں فل آزادی ہے. ہمیں کبھی کسی نے روک ٹوک نہیں کی کہ جی آپ پٹاخے کیوں جلا رہے ہیں، جی یہ کیا کر رہے ہیں، بلکہ دے سپورٹڈ ہے. وہ ہماری خوشیوں میں ہمارے ساتھ یہی میں پوچھنے بھی لگا تھا سر آپ سے. آپ نے کہا نا خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں، تو جب ایک گیدرنگ ہوتی ہے اس میں دوسرے مذاہب سے کتنے لوگ اس گیدرنگ میں ہوتے ہیں؟ دیکھیں میں اگر سمجھتا ہوں اگر میرے پاس 30% اگر ہماری کمیونٹی کے ہیں تو اس میں تقریباً کوئی 40% ہمارے پاس مسلم کمیونٹی کے، ہمارے پاس 10% کرسچن کمیونٹی کے، ہمارے پاس 5 to 7% سکھ کمیونٹی کے. حالانکہ ان کی تعداد کم ہے لیکن میں کہتا ہوں اگر 5 to 7% آئے تو یہ تو بہت بہت خوشی کی بات ہے. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی کہ مل کر خوشیاں بانٹ رہے ہیں چونکہ ہم سب پاکستانی ہیں. تھینک یو ویری مچ سر. اور جس طرح آپ نے انوائٹ کیا تو ضرور آئے گی ٹیم سے. میں تو بہت ایکسائٹڈ ہوں اس لیے کہ اگر مجھے موقع ملتا تو میں تو ڈیفینیٹلی جا کے اس کو انجوائے کروں. تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے، ساتھ رہیے.
شگفتگی گلے نسترن نہیں بھولے شگفتگی گلے نسترن نہیں بھولے حسین پھول کی وہ انجمن نہیں بھولے حسین پھول کی وہ انجمن نہیں بھولے تیری بہاروں میں پھر مسکرائیں گے ایک دن میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن کریو منزل جگراز جائے چنو مائے مشانی کریو منزل جگراز جائے چنو مائے مشانی جی ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں اور میری تو ایکسائٹمنٹ ہے ہی. بریک پر جانے سے پہلے بھی تھی, بریک کے واپس آنے کے بعد بھی ہے کہ آج اگر دیپاولی لائک دیوالی کی فیسٹیوٹی ہے تو ذرا ہمیں بھی اقلیتی برادری کے ساتھ شریک ہونا چاہیے ان کی خوشی میں, تاکہ ہم امن کا پیغام نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں پاکستان کے تھرو باہر بھیج سکیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ جہاں پر ہم اس امن کے پیغام کی بات کریں وہیں پر پاکستان میں بہت سارے بے شمار ایسے چیزیں موجود ہیں کہ جس کا پیغام نہ صرف ہم پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر بھی بھیجنے کہ ہمارے جو انٹرپرنورز ہیں وہ کیا کچھ کر رہے ہیں, لیکن کون ہے جو کہ ان کی سپورٹ کے لیے ان کے پیچھے کھڑا ہے. اور ایسے میں اگر گورنمنٹ آف پاکستان اور ان کا آئی ٹی ڈپارٹمنٹ یعنی کہ منسٹری آف آئی ٹی اینڈ اگنائٹ ان کی وہ اس طرح سے کہتے ہیں کہ پشت پناہی کرے, ان کو حوصلہ دے, ان کو فنڈ کرے اور ایک امبریلا کے نیچے انہیں ایسے مواقع فراہم کرے, تو کیا ہی بات ہے. کیا بات ہے. تو پاکستان کے سلیکون ویلی کا تذکرہ کرنا چاہ رہی ہیں آپ, تو ہم ذرا ناظرین کو بتائیں کہ نیشنل انکیوبیشن سینٹر NIC سٹارٹ اپس کے لیے پاکستان کا سب سے بڑا انکیوبیشن سینٹر ہے. اس کا انتظام ٹیم اپ اور ایک ٹیلی کام کمپنی کے ذریعے کیا جا رہا ہے, جس میں آپ نے کہا کہ منسٹری آف آئی ٹی کی فنڈنگ ہے, اگنائٹ کی فنڈنگ ہے. تو سٹارٹ اپس کے 11ویں گروپ کے لیے, کیونکہ پہلے 10 دفعہ ہو چکا ہے, 11ویں دفعہ اب ہو رہا ہے, درخواستیں وصول کی جا رہی ہیں. اگر آپ کے پاس ایک اچھا سا آئیڈیا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آئیڈیا کلک کر سکتا ہے آپ کے لیے بھی کمیونٹی کے لیے بھی, تو آپ ضرور اپنی اپلیکیشن جو ہے پر شعیب جب جس وقت آپ یہ بات کر رہے تھے نا ابھی اور آپ نے میری بات کو کلب کر کے جملہ مکمل کیا میرا, میں صرف یہ سوچ رہی تھی پھر وہ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ خان صاحب نوکریاں پرووائڈ نہیں کر رہے. یہ منسٹری آف آئی ٹی میرے خیال سے اپوزیشن سے تعلق تو نہیں رکھتی, اس کا تو گورنمنٹ سے لینا دینا ہے. بات تو آپ کی درست ہے, جس نے تنقید کرنی ہوتی ہے وہ پھر تنقید کرتا رہتا ہے, ادروائز جو حکومت اپنے مثبت سٹیپس ہیں وہ لیتی چلی جا رہی ہے. اچھا, جس طرح ہم نے نیشنل انکیوبیشن سینٹر کا تذکرہ کیا کہ کون اس کو فنڈ کر رہا ہے, کس طرح سے اس بار یہ اپلیکیشنز موصول ہو رہی ہیں, تو کاروباری افراد کے لیے ملک میں سر فہرست انکیوبیشن پروگرام کا حصہ بننے اور اپنے سٹارٹ اپ بزنس سلوشنز کو بڑھانے کا یہ موقع فراہم کیا جا رہا ہے. تو سٹیٹس کے مطابق, یعنی جو پہلے میں نے کہا نا 10 دفعہ یہ پلانز ہو چکے ہیں, تو اگر صرف میں لاسٹ ایئر کے سٹیٹس آپ کے سامنے رکھوں یا 2021 تک کی میں بات کر لوں کہ اب تک جو ڈفرنٹ سٹارٹ اپس ہیں جن کو NIC نے سپورٹ کیا یا فار دیٹ میٹر جس کسی نے بھی سپورٹ کیا, اب تو یونیورسٹی لیول پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سٹارٹ اپس کو پروموٹ کیا جاتا ہے, تقریباً $350 ملین ان سٹارٹ اپس نے اکٹھے کیا اور یہ ماضی سے کہیں زیادہ ہیں. تو اب درخواستوں کا طریقہ کار کیا ہے, کس طرح سے NIC ان کو سپورٹ کرے گا, فیسیلیٹیٹ کرے گا, انویسٹرز فراہم کرے گا, اس پر بات کریں گے. میں جوائن کیا ہے ساران احمد نے, کمیونٹی مینیجر نیشنل انکیوبیشن سینٹر. ساران گڈ مارننگ, کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم جی. زبردست. ساران 11واں یہ گروپ ہے, کتنے لوگ آپ اس میں لیں گے, کیا طریقہ کار ہے, کوئی ایج بریکٹ ہے, کیا ہے؟ بالکل جی, نیشنل انکیوبیشن سینٹر جیسے آپ نے بہت تفصیل سے بتایا, ایک پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ ہے جس کے اندر ہم لوگ جتنے بھی ہمارے سٹارٹ اپس ہیں پاکستان میں ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, انہیں ہم ڈفرینٹ فیسیلیٹیز پرووائڈ کرتے ہیں جہاں پہ وہ آ کے اپنے آئیڈیا کو, اپنے خوابوں کو تعبیر بنا سکتے ہیں. تو اب تک قریباً 170 سٹارٹ اپس جو ہیں ہمارے, یا 170 خواب جو ہیں ان کی تعبیر ہو چکی ہے. اور کیونکہ آپ نے نوکریوں کا ذکر کیا تو میں بتاتا چلوں کہ ابھی تک نیشنل انکیوبیشن سینٹر کے جو ہمارے سٹارٹ اپس ہیں انہوں نے 15,000 سے زائد نوکریاں کریٹ کی ہیں پاکستان کے اندر. اور ہمارے پاس یہ جو فیسلٹیز ہوتی ہیں, اگر میں ان کو بریفلی آپ کے سامنے بتاؤں تو کوئی بھی سٹارٹ اپ, کوئی بھی آئیڈیا
ख्वाह वो आइडिया स्टेज में हो या वो एक किसी आगे की प्रोग्रेस में जा चुका हो, आपने कोई मशीन बनाई हो, आपने कोई भी ऐसी चीज़ बनाई हो जो कि सोसाइटी में डेवलप हो सकती है या सपोर्ट कर सकती है सोसाइटी को, तो उस हवाले से हमारे पास एक पूरा करिकुलम होता है। हम काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, जैसे हम को वर्किंग स्पेस प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास जो स्पेस है वो अवार्ड विनिंग स्पेस है, जो कि एक वसी हमारे पास एरिया है जिसके अंदर आके स्टार्टअप्स 1 साल के लिए हमारे साथ काम कर सकते हैं। उनको किसी किस्म का बिल, किसी किस्म की कोई फ़ी अदा नहीं करनी होती। मैं बताता चलूँ कि NIC की जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो आपके लिए फ्री हैं। तो आप यहाँ पे आके, हमारा 11th कोहॉर्ट अभी शुरू होने वाला है, इनफैक्ट शुरू हो चुका है, उसकी एप्लीकेशंस ये नवंबर में स्टार्ट हुआ है सारान? जी, ये लास्ट मंथ से स्टार्ट हुआ था और ये अक्टूबर 20 से। नवंबर तक जो एप्लीकेशंस हैं हम इनको एक्सेप्ट करते हैं। बहुत सिंपल तरीका है, मैं आपको वेबसाइट का भी बता देता हूँ, NICpakistan.pk, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर का मुखफ़फ़ है ये, NICpakistan.pk। आप इस पे जाइए, होम पेज पे आपको अप्लाई नाउ का बटन मिलेगा, आप एक फॉर्म फिल कीजिए और एप्लीकेशन प्रोसेस को रिव्यू करने के बाद हम आपसे रब्ता करेंगे और अगर आपका आइडिया हम उसमें इंक्यूबेट कर सकते हैं तो हम आपको ज़रूर आपसे रब्ता अच्छा करके आपको सारान, उसमें इसमें शामिल एक करेंगे। क्वेश्चन मैं आपसे लेना चाह रही हूँ, वो ये कि एक तो इस इंडस्ट्री का थोड़ा सा हमें पता है कि व्हाट इज स्टार्टअप इंडस्ट्री, दूसरा ये कि फर्ज कर आपने कहा ना कि आप अपने आइडिया के साथ आते हैं, आइडिया को पिच करते, फिर उसको सुनकर देखकर उसको आगे से सपोर्ट किया जाता है। दो मामलात यहाँ पे कि अगर किसी के पास कोई आइडिया नहीं है लेकिन वो चाहता है कि वो जिंदगी में कुछ बन सके, कुछ कर सके, लेकिन उसको कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए या कहीं ना कहीं से उसकी रहनुमाई हो जाए, क्या ऐसे अफराद के लिए भी इंक्यूबेशन सेंटर कुछ कर रहा है? बिल्कुल, हमारे लिए इस वक्त क्योंकि जो पिछले 10 कोहॉर्ट्स हुए हैं उसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आती हैं और हमारे पास काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ होते हैं जो कि वाकई में सोसाइटी के अंदर एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। मैं बताता चलूँ कि हमारे पास ना सिर्फ मेल लेड स्टार्टअप्स आते हैं बल्कि ख़वातीन के भी बहुत सारे स्टार्टअप्स आए हैं। इनफैक्ट हमारे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो कि डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स ने भी स्टार्ट किए हैं। हमारे पास हमारी जो फैसिलिटी है वो व्हील चेयर फ्रेंडली है और हमारे एक खातून थी जो व्हील चेयर बाउंड थी और उन्होंने आके अपना स्टार्टअप हमारे साथ किया, उन्होंने उसको चलाया। तो हर फील्ड में हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं। मैं आपको इनकरेज ज़्यादा करूँगा, जो लोग ये सुन रहे हैं, कि अगर आपके जहन में कोई आइडिया है तो उसको डेवलप कीजिए ताकि जब आप हमारे पास आएँ तो हम उसको और आगे लेके जा सकें और हम उसको और ज़्यादा डेवलप कर सकें। ठीक सर, अब चूँकि हम बात NIC की कर रहे हैं तो ज़रा बताइए कितने सेंटर्स हैं टोटल पाकिस्तान में, इस्लामाबाद के अलावा कहाँ कहाँ पर हैं? चूँकि ये भी बड़ा लोगों के लिए तजस्सुस है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आइडिया पिच तो कर दिया, अब जाना इस्लामाबाद पड़ेगा। बिल्कुल, इसमें एक तो चीज़ मैं ये बता दूं कि हमारे पास जो नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं वो कराची में भी है, लाहौर में भी है, पेशावर में भी है और इस्लामाबाद में भी है और इसके अलावा और भी हमारे इंक्यूबेशन सेंटर स्टार्ट हो रहे हैं। लेकिन जो हमारा 11th कोहॉर्ट है उसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि आप इस्लामाबाद से ही हों। इट्स एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म के ऊपर आप इसको जो है वो अटेंड कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि हमारी फैसिलिटीज़ में करिकुलम भी होता है जिसके अंदर हम आपको सिखाते हैं। हमारा जो कोर्सेज होते हैं वो हर दफ़ा चेंज भी होते हैं विद टाइम और उसके साथ ये है कि आपको इसके अंदर मार्केट के ट्रेंड्स, आपको जो डिफरेंट जिस एरियाज़ में आप लैग करते हैं अपने बिजनेस को आगे लेके जाने में, पॉलिश भी किया जाता है। एब्सोल्युटली, क्योंकि आपके पास ऐसे एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं जो कि उस आइडिया को मजीद पॉलिश करते हैं कि अच्छा ये आइडिया अगर इस तरह से हमने कर लिया तो ये ज़्यादा। और शुएब ये भी कि ना ये जो 1 साल का आपने बात की ना सारान, ये 1 साल ही करिकुलम को कंटिन्यू करना बहुत ज़रूरी है या मतलब अगर कोई 3 माह 6 माह मतलब इनके इस तरह से करके अपने वो कंप्लीट करना चाह रहा है, ये मुकम्मल आपको पूरा करिकुलम 1 साल पढ़ना पड़ता है? देखिए, इसमें बहुत एलिमेंट्स एलिमेंट्स होते हैं। तो NIC जो है आपको मेंटरशिप भी प्रोवाइड करता है, आपको बहुत सारी और फैसिलिटीज़ भी, आपको इन्वेस्टर से भी कनेक्ट करता है। जो हमारा करिकुलम है वो सिर्फ एक हिस्सा है उन स्टार्टअप्स के लिए जो किसी जगह पे लैग करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको नेटवर्किंग में सपोर्ट चाहिए तो हम आपको बताएंगे कि आप नेटवर्किंग का एक आपको कोर्स कराएंगे और इसी तरह हमारे डिफरेंट कोर्सेज हैं। अगर आप समझते हैं कि आप एक एरिया में, क्योंकि एक स्टार्टअप के या एक बिज़नेस के बहुत सारे पहलू होते हैं, तो अगर किसी पहलू में आप समझते हैं कि आप की एक्सपर्टीज़ हैं
تو آپ کو وہ لینے کی ضرورت نہیں ہے کورس. البتہ یہ آپشنز اویلیبل ہیں سب کے لیے جو کہ آپ لے کے فائدہ مند مستفید ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے چلیں, تھینک یو سارام, تھینک یو ویری مچ. کوشش کریں گے کہ 20 طرح بولا ذرا پوچھیں آپ سے کتنی اپلیکیشنز آئی ہیں, کیا کیا نئے آئیڈیاز ہیں, کیا ایکسیپٹنس ہوئی ہے, تو اس پر بھی بات انشاءاللہ ضرور کریں گے. تھینک یو ویری مچ. ناظرین یہ تو ہم نے بات کی ہے کہ آئیڈیا ہونا چاہیے, آئیڈیا پچ کریں, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ایسے ادارے ایسے پلیٹ فارمز موجود ہیں جو کہ ان آئیڈیاز کو پالش کرتے ہیں, آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اگر آپ کو ایک اسپیس چاہیے تو اسپیس دی جاتی ہے, انویسٹر چاہیے تو انویسٹر ملتا ہے, چونکہ بنیادی طور پہ مسئلہ انویسٹمنٹ کا آ جاتا ہے کہ اگر آپ کو ایک اچھا آئیڈیا اور آپ چاہ رہے ہیں کہ اپلیکیشن بیسڈ وہ چیز آپ کریں تو اپلیکیشنز اتنی کاسٹلی ہوتی ہیں کہ پھر آپ گھر بیٹھے رہ جاتے ہیں. تو اب وہ اگر آپ نے اپلیکیشن بھی بنوانی ہوگی تو اس کے انویسٹر موجود ہوگا. چلیں جی تو بڑھتے ہیں آگے. آپ ذرا ڈائبٹیز کی بات کرتے ہیں. ڈائبٹیز جس سے متعلق میں ضرور کہوں گا کہ وسیم اکرم صاحب ایک بڑی مثال ہیں, جو کہتے ہیں کہ وسیم جو خود کہتے ہیں کہ میں بالکل نارمل زندگی گزار رہا ہوں, اور واقعی وہ نارمل زندگی گزار رہے ہیں, از ویری ایکٹیو ماشاء اللہ. تو ایسے بہت سے افراد جن کو اگر ارلی ایج میں بھی ڈائبٹیز ہوئی ہے, ینگ ایج میں بھی ہوئی ہے, تو وہ اس کو مینیج کر رہے ہیں. یعنی ہم اکثر یہ کہتے ہیں نا بیماری اس کا علاج, نو, کچھ بیماریاں ایسی ہیں, کچھ کنڈیشنز ایسی ہیں جس میں آپ کو اپنا لائف سٹائل موڈیفائی کرنا ہوتا ہے, اس بیماری کو, اس کنڈیشن کو مینیج کرنا ہوتا ہے. تو آج ہم ڈائبٹیز کو کیسے آپ نے مینیج کرنا ہے, کیسے آپ نے اس سے گھبرانا نہیں ہے, اس پر بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ڈاکٹر نسرین نوید صاحب نے, ڈائبٹالوجسٹ ہیں آپ. السلام علیکم. اینڈ سوری ڈاکٹر سونیا, آئی اسٹینڈ کریکٹ, ڈاکٹر سونیا نے ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر سونیا تھوڑا سا بتائیے گا, میں درست کہہ رہا ہوں کہ ایسی ڈیزیز, ایسی کنڈیشنز اب ہیں جن کو آپ نے مینیج ہی کرنا ہے, ان کا علاج کوئی نہیں ہے؟ ویل تھینک یو فار انوائٹنگ. بالکل آپ نے صحیح کہا, یہ ایک ایسی ڈیزیز ہے جس کو ہم صرف اور صرف مینیج کر سکتے ہیں, یعنی ہم کنٹرول کر سکتے ہیں, ہم اس کو ایز سچ ٹریٹ نہیں کر سکتے. جو دوائیوں کا ہم استعمال کرتے ہیں وہ شوگر لیولز کو مینٹین کرنے کے لیے ہوتا ہے تاکہ ایک نارمل ہیلدی لائف سے گزار سکے بندہ جو بھی ڈیزیز پسند ہے. اچھا ڈاکٹر سونیا یہ بھی بتائیے گا کہ جو ہمیں ارلی ایج میں ڈائگنوز ہو جاتی ہے شوگر, تو اس کو ہم لوگ مطلب ایک لمبی زندگی کی اننگ ہے, اس کو لے کر چلنا ہے. عموماً یہ مشکلات درپیش آتی ہیں ہمارے بزرگ افراد کے ساتھ جو 40 کی ایج کو کراس کر رہے ہوتے ہیں. اگر یہ ارلی ڈائگنوز ہو جائے تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس پہ جلد قابو بھی پا لیتے ہیں, یا پھر یہ جب تک زندگی ہے آپ نے تب تک اس کے ساتھ چلتے رہنا ہے؟ جو ڈائبٹیز ہے, اگر اس ڈیزیز کو ہم ایسا سمجھیں تو اس میں سب سے پہلے جو ایک انسولین ہارمون ہے جو بنتا ہے, یہ اس کی ڈیفیشنسی ہے, یعنی وہ نارملی باڈی میں بن ہی نہیں رہی ہے. یعنی باڈی اپنے آپ کو جو شوگر جتنا اس کے اندر آ رہا ہے اس کو میٹابولائز کرنے کے لیے, اس کو یوٹیلائز کرنے کے لیے جتنی انسولین چاہیے وہ باڈی میں ناکافی ہے. سو ونس یہ کنڈیشن جنریٹ ہوگی کسی بھی وجہ سے, چاہے وہ آٹو امیون کنڈیشن ہے جس کو ہم عام طور پہ ٹائپ 1 کہتے ہیں, یا وہ ڈیلیڈ لائف میں ٹائپ 2 کیس میں آ جاتا ہے, ایک بار یہ کنڈیشن ڈیولپ ہو گئی تو پھر یہ اور ٹھیک نہیں ہوتی. اس کو صرف اور صرف ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. اب اس میں ہمارے پاس ڈفرینٹ میتھڈ فار کنٹرولنگ ہے. اب اس میں جب ٹائپ 1 کی ہم بات کرتے ہیں تو اس پہ ہماری مجبوری ہوتی ہے ٹو یوز انسولین, دیٹ از دی اونلی ریمیڈی اویلیبل. لیکن ان کیس آف ٹائپ 2 وی ڈو ہیو این آپشن جس میں ہم اورل اور انسولین دونوں یوز کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ بھی بتائیے گا کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ انیشیل جیسے ہم نے ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 کی بات کی, یا فار دیٹ میٹر جب شروع میں کسی کو ڈائگنوز ہوتا ہے کہ ڈائبٹیز ہے تو وی اسٹارٹ ود میڈیسن, وی اسٹارٹ ود اے ٹیبلٹ. لیکن جب وہ کھانے پینے میں احتیاط نہیں کرتے, یا فار دیٹ میٹر اگر ڈائبٹیز ان کی بڑھ جاتی ہے تو پھر ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ انسولین ہی لگوائیں, لیکن پھر وہ گھبرا جاتے ہیں, انہیں ٹیکا نہیں لگانا, ہم دوائی پہ ٹھیک ہے, ہم دوائی کی ڈوز بڑھا لیں گے. ذرا ان کو ذرا گائیڈ کیجیے گا کہ انسولین سیف ہے ان مائی اوپینین ایز ویل, کہ ذرا میڈیسن سے آپ کی کڈنیز پہ بھی امپیکٹ آئے گا, تو انسولین از کمپیریٹیولی سیف, رائٹ؟ سی اگین آئی ول بی ری کوٹنگ مائی سیلف کہ ڈائبٹیز کو صرف کنٹرول کر سکتے ہیں, اور بیسکلی اس کا ٹائپ ڈیسائیڈ کر رہا ہوتا ہے کہ ہم نے انسولین یوز کرنی ہے یا اورل ہائپوگلائسیمکس ایجنٹ ہمارے کام کر سکتے ہیں. انسولین لگانے سے جس چیز کا ہمیں ڈر ہوتا ہے وہ ایک ہمیں پرک فیئر ہے نا, کہ ابھی ہم نے صبح بھی ناشتے سے پہلے بھی, کھانے سے پہلے بھی, دن کے کھانے سے پہلے بھی, بیسکلی اس فیئر کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے. وی ہیو ٹو لیو ود دیٹ فیئر. یہاں پہ آپ کے ڈاکٹر کی کاؤنسلنگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے ٹو کانٹیکٹ یور, جیسے اب اگر میں اپنے اون اسپیسیفک سینٹر کی بات کروں, دا ڈائبٹیز سینٹر, وہاں پہ ہم باقاعدہ ایجوکیٹ کرتے ہیں پیشنٹ کو جسٹ ٹو ٹیچ کہ آپ نے انسولین لگانی کیسی, اور فیئر کو ختم کرتے ہیں. انسولین اور اورل سے یس انڈیڈ کڈنی ڈیزیز ہو سکتی ہے,
لیکن اگر ہائی لیولز آف شوگر باڈی میں رہیں گے تو باقی آرگنس بھی افیکٹ ہوتے بالکل ہیں، ایسے ہی ہے۔ جس میں ہم نیفروپیتھی، نیوروپیتھی، ریٹینوپیتھی اینڈ ایوری آرگن از افیکٹڈ۔ اچھا سنیے، یہ بھی بتائیے گا کہ جو انسولین ہے، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ وائٹامن ڈی اگر آپ کو لینی ہے تو اس کا سورس مین ہمارے پاس سورج ہے، ہمیں کچھ کیلشیم پرووائڈ کرنے تو ان کے لیے آپ کو یہ سبزیاں یہ پھل کھانے پڑیں گے، مطلب یہ سب چیزیں ہم لوگ لے کر چلتے ہیں۔ بیسیکلی آسان الفاظ میں ہمارے ویورز کو یہ بتائیے کہ اگر انہیں کی زندگی میں انسولین کی کمی ہے، جو کہ ڈیفینیٹلی آپ کے ڈائبٹک اس کو آپ کو مطلب ڈائبٹک آپ کو ڈائگنوز کرتی ہے، تو کیا ایسے معاملات ہوں کہ جن پہ آپ اپنا چیک اینڈ بیلنس رکھیں اور تاکہ آپ کی زندگی میں آپ کی باڈی میں انسولین کی کمی واقع نہ ہو؟ انسولین کی کمی جو نیچرل پروڈکشن ہے اس کا کمی تو ایک ڈیزیز ہے، وہ آٹو امیون کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کچھ بیسک فیکٹرز ہیں، یعنی ہم اس فیکٹ کو ہٹا دیں جو ٹائپ 1 ڈائبیٹکس ہیں، یعنی جو آٹو امیون ڈیزیز کا شکار ہیں جن کا اب ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ جو ٹائپ 2 ہے اس میں آپ کا کویسچن بہت ویلڈ ہے، جس میں باڈی میس انڈیکس آ جاتا ہے، یعنی آپ کی ویٹ مینجمنٹ آ جاتی ہے۔ اگر آپ نے اپنی اوبیسٹی کنٹرول رکھی ہے، ڈائٹ میں آپ کے کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز اینڈ فیٹس آر ان ایکول کوانٹٹی ان اے بیلنسڈ وے، تو یس دیٹ کین ہیلپ ان پریونٹنگ اور ڈیلیئنگ دی ڈائبیٹک کنڈیشن۔ اگر آپ اس میں آ رہے ہیں، اس فیملی میں آ رہے ہیں جس میں ہائر رسک فور ڈائبٹیز ہے، ہیریڈیٹری ہے، فیملی ہسٹری میں چلا آ رہا ہے، یا دوست جنہوں نے جسٹیشنل، فیمیلز میں یہ بڑا کامن ہے کہ جسٹیشنل ڈائبٹیز جنہوں نے ڈیولپ کی ہو ڈیورنگ پریگنینسی، وہ اپنے آپ کو تھرو دا ڈائٹ، تھرو دا رائٹ ویٹ مینجمنٹ مینیج کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، ڈاکٹر صاحب آپ یہ بھی بتائیے گا کہ ایک جو رجحان ہے اسپیشلی بچوں کا، میں ذکر کروں گا ڈرنکس، یعنی ہم دیکھتے ہیں کاربونیٹڈ ڈرنکس کا استعمال، جو ڈبے کے جوسز ہیں ان کا استعمال، شوگری سیریلز کا استعمال، یعنی ہر چیز میں شوگر ہی شوگر ہے۔ تو یہ جو زندگی میں اتنی شوگر ہے اور بچپن سے ہے، کیا اس کا امپیکٹ بھی ہوتا ہے کہ ارلی ڈائگنوز ہو جاتا ہے ان کو ڈائبٹیز؟ ہو سکتا ہے، دس کین بی ون آف دا ریزن۔ کاربونیٹڈ ڈرنکس کو، یا جس میں ہم سیریلس کے انٹیک میں کہتے ہیں جس میں ایکسٹرا اسٹارچ ہے، ایکسٹرا شوگر ہے، ایکسٹرا کاربوہائیڈریٹس ہیں، یس دے کین لیڈ ٹو۔ لیکن اگین اگر ایک ایکٹیو لائف اسٹائل، ایک بچے نارمل بچوں کی طرح لائف گزار رہے ہیں، جو آج کل جیسے ہے کہ کمپیوٹر ہے، سیڈنٹری ہے، باہر نہیں نکل رہے ہیں، اگر اس چیز کو کور کرتے ہیں تو یس کنٹرول کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن دے کین لیڈ ٹو دس کنڈیشن۔ موٹاپا کتنا بڑا ٹریگرنگ فیکٹر ہوتا ہے اس میں؟ بہت زیادہ، کیونکہ ایک اگر نارمل دیکھیں تو ایک باڈی میں کوئی بھی آرگن ہے وہ ایک آپٹیمم ویٹ میں سپلائی کرنے کے لیے چیزوں کو بنا ہوا ہے۔ موٹاپے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایکسٹرا لیئر چربی کی، فیٹس کی آپ کے آرگنس میں آ گئی ہے، اسکن کے نیچے آ گئی ہے، وچ کین بی اے میجر ریزن فار ہنڈرنس، یعنی انسولین جذبی نہیں ہوتا اپنے سیل میں، جس کو ہم وسرل فیٹ کے طور پہ بھی کہتے ہیں، وچ کین لیڈ ٹو ڈائبٹیز۔ ٹھیک، ایک چیز ڈاکٹر صاحب اور بتا دیں، اکثر کہیں پر گزرتے نظر پڑ جاتی ہے، کسی دیوار پر لکھا ہوتا ہے ہمارے پاس آئیں، حکیم صاحب بیٹھے ہیں، ہم ڈائبٹیز کا علاج کرتے ہیں۔ علاج کرتے ہیں؟ از اٹ پاسبل؟ کنٹرول کر سکتے ہیں، بٹ میں کسی حکیم صاحب کو کسی کے فیور میں یا اگینسٹ میں تو بات نہیں کروں گی۔ بہتر یہ ہے کہ وہ کسی مستند ڈاکٹر کا، جو ایک ورڈ ہم استعمال کرتے ہیں، اس کے پاس آئیں، اور کسی پراپر سینٹر میں، جیسے ابھی ہمارا کسٹمائز سینٹر ہے فار ڈائبٹیز اونلی، ایسی کسی جگہ سے علاج کرائیں جہاں پہ پراپر ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہو آر بینگ اپڈیٹڈ، ہو آر بینگ پراپرلی ٹرینڈ اینڈ پراپرلی گائیڈڈ ٹو گائیڈ دا پیشنٹ پراپرلی۔ ایک بات اور، کیا آپ بھی کچھ ڈاکٹرز کی طرح ریکمینڈ کرتی ہیں مورنگا لیوز، ان کا پاؤڈر کھانے میں استعمال کرنا؟ چونکہ ویسے تو مورنگا سے متعلق کہتے ہیں کہ وہ اس میں بہت کچھ ہے، ایز اے میڈیکل ٹری، تو کیا واقعی آپ بھی اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ بہتر کرتا ہے اس کو؟ See, I'm basically from allopathic. What I can say is کہ definitely یہ سب سائنس ہے، اس کو alternative medications میں alternative یا holistic approach میں ہم مان سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ نے شفا، جیسے میں کہتی ہوں اپنے پیشنٹس کو کہ شفا تو ہوا سے بھی دے سکتا ہے، بالکل، تو کسی کے لیے کسی بھی چیز میں شفا ہو سکتی ہے، بٹ بینگ اے ڈاکٹر آئی وڈ پریفر کہ آپ مورنگا لیں، کوئی دعا پڑھیں، تعویذ کریں، دیٹس اوکے، بٹ ڈو گیٹ ٹو اے پراپر ڈاکٹر فار پراپر اسیسنگ آف یور ڈیزیز۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر سونیا، آپ نے رہنمائی کی ان افراد کی جو کہ ڈائبٹک پیشنٹ ہیں، اور ڈیفینیٹلی ان کی زندگی میں بہت سارے ایسے مسائل ہیں جہاں پہ انہیں کچھ نہ کچھ کتنے کچھ متس ہوتے ہیں، جیسے ہم نے لاسٹ اپنے کویشچن بھی پوچھا ان سے، تو کوئی بھی چیز آپ کے لیے شفا کا موجب بن سکتی ہے، لیکن آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ اس کا استعمال سے پہلے آپ کسی ڈاکٹر سے یا کسی حکیم سے اگر آپ علاج کروا رہے ہیں یا ایلوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں تو ان سے ذرا پوچھیں کہ یہ چیز میرے لیے بہتر رہے گی یا پھر بہتر نہیں رہے گی، کیونکہ عموماً جو ہم لوگ گھریلو
اٹھ کے استعمال کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات وہ ہمارے اپنے گلے پڑ جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو اب ڈائبٹیز کو مینیج کرنے کے لیے ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کرنا ہے, کسی اور کے مشورے پر. اور اچھا یہاں پر میں یہ کہوں گی کہ جو ہم نے انسولین والا اسپیشلی کوشچن کیا تھا نا ڈاکٹر صاحبہ سے, اگر آپ کوشش کر سکتے ہیں تو ذرا ہمارے ریپیٹ اس میں کیا کہتے ہیں ٹاپکس میں یہ جا کر ضرور دیکھیے گا کہ ایک ضروری نہیں ہے کہ آپ کو انسولین آپ لگوانے کے لیے جائے, اس انسولین کو اپنی باڈی میں بچایا کیسے جا سکتا ہے, کس طرح سے اس کی کنزمپشن ہے بہت ساری چیزوں سے, وہ ذرا آپ ضرور دیکھ لیجیے گا کہ بجائے اس کے کہ آپ باہر سے آ کے کوئی آپ کو انسولین کے ٹیکے لگائے, بہتر ہے ذرا خود سے ڈائٹ میں وہ چیزیں شامل کریں. نہیں لیکن اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے اور ٹائپ 1 اور اگر آپ کو لگ رہا ہے انسولین پھر تو آپ کو لگنی ہے. ہاں پھر تو لگنے پر یہ نہ کریں کہ آپ شادی پہ گئے زیادہ کھانا کھا لیے بعد میں ٹیکا زیادہ لگا لیا, ایسا بھی نہیں کرنا, یہ بھی نقصان دہ ہوتا ہے. اینی ویز ایک نیوز بریک کی طرف بڑھنا بڑا ضروری ہے, واپس آئیں گے, ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. کھڑکی میں باتیں کر رہے تھے, کھڑکی تو پیچھے ہے, وہاں بھی کھڑکی ہے ایک. اچھا ٹھیک ہے, اس طرف کوئی محلے دار آئے تھے بات کرنے, میں نے یہیں سے میں نے کہا باتیں کر لوں ذرا تھوڑی سی. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کی باتیں پوری ہوگی ہوں تو میرے خیال سے آپ کی سیر سپاٹے بھی ختم ہونے کا نام لے ہی لیں گے. اور میں نہیں, سیر سپاٹے میرے کبھی ختم نہیں ہوں گے. چلیے آئی وش کہ جو آپ سیر سپاٹے کرتے ہیں وہ لوگوں کو صرف انٹرٹین نہیں کرتے بلکہ ان کو بتاتے بھی کہ کہاں کہاں آپ جا کر اپنے ٹرپس پلان کر سکتے ہیں. اس بار لے کے چلتے ہیں آپ کو راکا پوشی کے پہاڑی سلسلے میں واقع ایک ایسے مقام پر جہاں پر زپ لائن کو انجوائے کیا ہے شعیب نے, اور یہ وہاں پر کس طرح سے انہوں نے اپنی انجوائمنٹ کا سامان مکمل کیا اور کیا انٹرٹینمنٹ رہی وہاں پر, وہ آپ کو دکھاتے اس رپورٹ میں جو کہ شعیب نے بھرپور انداز میں تیار کیا. گڈ مارننگ فرام ہنزا. خوبصورت لوگ, خوبصورت علاقہ, خوبصورت ٹریڈیشنز, پیارا کلچر. آج ہم موجود ہیں ہنزا میں اور یہاں پر ڈیفرنٹ سپاٹس پر آپ کو لے کر جائیں گے. ٹریڈیشنل کھانا ہے کیا اور کیسا یہ آپ کو دکھائیں گے, خود ہم اس کو ٹرائی کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں کی ہسٹری وہ بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. یہاں پر بہت سے سپاٹس ہیں جہاں پر آپ کو ہم لے کر جائیں گے. ایڈونچرس سپورٹس کے لیے یہاں پر کون کون سی نئی ایکٹیویٹیز کا آغاز ہو چکا ہے اس کا ذکر بھی کریں گے. کنیکٹ کرنے کے لوگوں کو اب یہاں پر کیا سروسز موجود ہیں اس کی بھی آج ہم بات کریں گے. جب بات ہم کر رہے ہیں ہسٹری کی تو یہاں پر التت فورٹ بھی ہے, بلتت فورٹ بھی, وہاں کی سیر بھی ہم نے آپ کو کرانی ہے کہ وہاں سے آپ کیا کچھ ایبزارب کر کے سیکھ کر واپس جاتے ہیں. لیکن صرف بات التت بلتت فورٹ کی نہیں, ہم آپ کو لے کر جائیں گے جناب خنجراب تک. لیکن خنجراب پر جانے سے پہلے ہم ٹورڈز گلگت یعنی نگر کو کراس کرتے کرتے راکا پوشی, وہاں کا کیا منظر ہے, وہاں پر زپ لائننگ جو ہے وہ بھی آپ کو دکھانی بڑی ضروری ہے. خود بھی ٹرائی کریں گے اگر اس موسم میں الاؤ انہوں نے ہمیں کر دیا تو, چونکہ اب سردیوں کا آغاز ہو چکا ہے. سردیاں یہاں پر کیسی ہیں, جو پتجھڑ کا موسم ہے یہاں پر کتنا زبردست ہے. جب ہم دیکھ رہے ہیں کچھ گرین ٹریز ہے لیکن اب آہستہ آہستہ یلوش ہوتے چلے جا رہے ہیں. گرین سے یلو ہونے کا یہ سفر, اس میں کہا جاتا ہے کہ نکھر کر اور نگر ہو یا ہنزا ابھر کر سامنے آتا ہے. ٹورسٹ کو اٹریکٹ کرتا ہے, وہ چاہے پھر پاکستان سے آنے والے ہوں چاہے تو فورن ٹورسٹ ہوں. پکارتا ہے ہنزا. ہنزا کتنا پیارا, ہم صوبے پاکستان کے پلیٹ فارم سے آپ کو دکھائیں گے, رہیے میرے ساتھ. سات 7,788 میٹر اونچی یہ راکا پوشی کی چوٹی, خوبصورت چوٹی اور برف سے ڈھکی یہ چوٹی بہت ہی
مشکل ہوتا ہے اس کو سر کرنا, تبھی صرف 2 پاکستانی آج تک اس کو سر کر چکے ہیں. کرنل شیر خان نے سر کیا تھا اور ریسنٹلی واجد اللہ نگری نے اس کو سر کیا ہے. یہ دنیا کی 27ویں اونچی پہاڑی ہے, اور جب اس کو ہم سر کرنے کی بات کرتے ہیں وہ تو آپ کو میں نے بتایا, لیکن یہ واحد چوٹی ہے جو اس طرح سے دکھائی دیتی ہے کہ بیس سے لے کے ٹاپ تک یہ پورا ویو ہر طرف سے دیتی ہے. گلگت سے 100 کلومیٹر دور راکا پوشی کچھ دیر یہاں رکے, چونکہ ویو پوائنٹ ہے اس خوبصورت چوٹی کو دیکھنے کے لیے, لیکن ہم آپ کو لے کر جائیں گے وہاں پر جہاں پر ہوتی ہے زپ لائن. آئیے. گاڑیاں نیچے پارک کی ہیں اور اب ہم ٹریکنگ کرتے کرتے اوپر اسپاٹ پر جا رہے ہیں جہاں سے ہم نے کرنی ہے زپ لائن. جو ونٹر سپورٹس کی بات ہو رہی ہے اس پر فوکس ہے گورنمنٹ کا, اور ذرا اپنے طور پر بھی لوگ یہاں پر اب یہ ایکٹیویٹیز پلان کر رہے ہیں, آرگنائز کر رہے ہیں. تو زپ لائن کے 4 سپاٹس ہیں, وہ دکھائیں گے اوپر کہ راکا پوشی بیس کیمپ کے قریب ہے زپ لائن. کتنا شاندار, کتنا خوبصورت, کتنا پیارا نظارہ ایکسپیرینس ہے. آئیے. فائنلی اس اسپاٹ پر آ گئے ہیں جہاں سے ہم نے اب یہ ایڈونچر سپورٹ کرنا ہے, ایکسپیرینس راکا پوشی زپ لائن. اس کو جو مینج کر رہے ہیں حسن صاحب ساتھ موجود ہیں, تھوڑا سمجھتے ہیں پہلے ان سے. حسن السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم سر. حسن, فرسٹ اینڈ لانگیسٹ زپ لائن آف گلگت بلتستان اور سیکنڈ لانگیسٹ ان پاکستان. کتنا ٹائم ہو گیا زپ لائن کو؟ یہ کوئی 4-5 مہینے ابھی ہو گئے ہیں سر. اچھا, نیو کھلا ہے. اوکے. اور یہ بڑا خوبصورت سا ہم دیکھ رہے ہیں ویو ہے دونوں طرف, درختوں کے بیچ میں سے آپ لوگوں نے گزاری ہے زپ لائن. یہ اسپاٹ کا انتخاب کیسے ہوا؟ ظاہر سی بات ہے راکا پوشی کے بیس پہ تو ایک تو اس کا ویو ہے, سیکنڈ اس پورے گاؤں کا جو ویو ہے, دونوں مل کے پھر 4 چاند لگ جاتے ہیں. کیا بات ہے. آپ سے بتائیں کتنا ڈیوریشن اور کتنی لانگ ہے یہ زپ لائن؟ یہ ایک تو 2 پوائنٹس ہے نا. اچھا. ایک سائڈ پہ ہم 40 سیکنڈز میں پہنچ جاتے ہیں, دوسری سائڈ پہ 40, ٹوٹل 80 سیکنڈز. بندہ ہلکا ہو تو دیر سے پہنچتا ہے, ہلکا ہو تو دیر سے, اگر نزدیک ہو تو اسپیڈ سے. اچھا, یہ 2 ہیں تو ایک وقت میں 2 بھی جا سکتے ہیں؟ لائٹ ویٹ ہوں تو جا سکتے ہیں, لیکن احتیاط سے ہم 1 بائی 1 بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے. ویسے یہ کیا ایک فاسٹ لائن ہے یا دونوں سیم ہی ہیں؟ جو لیفٹ سائڈ پہ لگا ہے وہ تھوڑا ٹائٹ ہے نا, اس میں پھنس جاتے ہیں. اوکے. رائٹ سائڈ والا پھر سلو. ٹھیک ہے. اور ٹوٹل لینتھ کتنی ہے؟ لینتھ ٹوٹل 1.5 کلومیٹر. 1.5 کلومیٹر. یہ 4-5-6 مہینے میں جو آپ لوگوں نے یہ لوگوں کو یہاں پر ظاہر ٹریک کیا ہے, کتنے لوگ اب تک یہاں پر آئے ہیں جنہوں نے زپ لائن کا ایکسپیرینس؟ ابھی تو ہزاروں میں آئے ہیں سر, ایگزیکٹ کاؤنٹ نہیں کیا میں نے. لیکن اب آہستہ آہستہ کم ہو گئے کہ ونٹر سیزن ہے یا ابھی بھی ویسے ہی آ رہے ہیں؟ ابھی بھی آ رہے ہیں سر, ابھی بھی آ رہے ہیں, ونٹر میں بھی آ رہے ہیں. زبردست جی. اور اس کی جب ہم بات کرتے ہیں ٹکٹ, وہ کتنا, اس طرف بھی آتے ہیں ہم ذرا اس پوائنٹ. ٹکٹ تو ویسے 1800 پر ہیڈ ہے سر. اچھا, 1800 پر ہیڈ ہے جی. تو ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کوئی آئے اور آپ کو کہنا پڑے کہ نہیں بھائی آپ نہیں کر سکتے, آپ کا وزن بہت زیادہ ہے؟ ہاں, ابھی 85 سے اوپر یا 90 تک, 90 سے اوپر ہو تو اس کو نہیں بھیجتے. اس کو نہیں بھیجتے. راکا پوشی کا جو ٹیل ونڈ ہے یہ سپیڈ بڑھا دیتا ہے, پھر ٹیل ونڈ کی وجہ سے ڈبل سپیڈ ہو جاتا ہے, پھر کنٹرول میں مسئلہ ہوتا ہے. اوکے, زبردست جی. تو یہ راکا پوشی زپ لائن خود بھی ہم ذرا ایکسپیرینس کرتے ہیں اس کا, کیونکہ 80 سیکنڈز ٹوٹل, یعنی ایک پوائنٹ سے دوسرا پوائنٹ, پھر واک کر کے جائیں گے 3rd پوائنٹ پر, وہاں سے آئیں گے 4th پوائنٹ پر. تو راکا پوشی زپ لائن جو کہ 5-6 مہینے سے یہاں پر ہے, ہزاروں لوگ آ چکے ہیں خود ایکسپیرینس کرنے. پاکستان ٹیلی ویژن کی ٹیم, صوبے پاکستان کی ٹیم یہاں پر موجود ہے. آئیے. زبردست جی. یہ بیلٹ پہننا بڑا ضروری ہے اور زبردست سیفٹی گیئرز یہاں پر. آل گڈ ٹو گو, سیفٹی پریکاشنز کے ساتھ, اور لگ رہا ہے جی واقعی بڑا مزہ آنے والا ہے اس ایڈونچر سپورٹ میں ہمیں. آل گڈ. 2 لائنز ہیں, ہم رائٹ والی لائن پہ جا رہے ہیں جس پہ ہمارے باقی ٹیم ممبرز ہیں. ہمارا اتنا ہیوی ویٹ نہیں, پھر بھی اس پہ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, ریڈی ہو گیا؟ ریڈی. بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے جی. پکڑنے کی ضرورت نہیں, اس کو ہاتھ کھول کے ہی جائیں. اچھا, پھر 1 منٹ رک جائیں, فون بھی ساتھ نکال لیتے ہیں, رستے میں ہم ذرا اپنی ویڈیو بھی بناتے جائیں گے. پھر آپ نے رائٹ ہاتھ پہ رکھیں. ٹھیک ہے جی, ملتے ہیں آپ سے دوسرے پوائنٹ پر. چلے دھکا نہ لگائیں, آرام سے.
गए, जबरदस्त। पॉइंट 2 पर आ गए। अब यहाँ थोड़ी सी हाइकिंग करनी है और जाना है पॉइंट 3 पर। पॉइंट 3 के बाद फिर होगी जिप लाइन। आइए हाइकिंग करते करते पहुंच गए अब पॉइंट 3 और यहाँ से अब हमारा सफर है पॉइंट 4 की जानिब। तकरीबन 40 सेकंड ही लगे, जाते हुए कुछ इतना ही वक्त लगेगा। 1.5 किलोमीटर की जिप लाइन, आधा सफर हो गया, आधा बाकी। मजा आधा आया है, आधा बाकी। आइए पॉइंट 3 से पॉइंट 4, अब ये सफर शुरू होने लगा है। पहुंच गए पॉइंट 4 पर। इट इज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, थैंक यू। जबरदस्त। 80 सेकंड्स का ये सफर था, 40 सेकंड पर डिवाइड था और मजा आ गया। यानी नगर गांव देखते देखते, इस मौसम को देखते देखते, यानी खजा के मौसम को देखते देखते, राका पोशी एक तरफ और अगर नीचे की तरफ देखें तो खजा का मौसम और जनाब मजा आ गया। जबरदस्त जिप लाइन, वेरी सेफ और एडवेंचर से भरपूर। जी, तो आपने ये खूबसूरत रिपोर्ट मुलाहिजा की, न सिर्फ खूबसूरत नज़ारों के साथ बल्कि कहते हैं ना कि विंटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी, तो वो भी हमने आपको दिखा दी है। लेकिन कहते हैं ना कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि ये ऐसा टैलेंट मेरे साथ खड़ा हुआ है, एक टैलेंट ऐसा है जो कि स्टूडियोज में मौजूद भी है। अच्छा ओके फाइन, ठीक है। तो स्टूडियो में हमें किसने ज्वाइन किया है, जरा उनके बारे में। शुएब। अच्छा ओके, चले बताएं आप। हाँ, मैंने ज्वाइन किया आपको, जरिया ने ज्वाइन किया, लेकिन हम तो चलो टैलेंटेड हैं ही, हमारे से ज्यादा टैलेंटेड एक शख्स ने हमें ज्वाइन किया है, वहाब कामरान। वैसे तो जर्नलिस्ट हैं लेकिन म्यूजिशियन और सिंगर, जब हम इसकी बात करते हैं तो म्यूजिशियन भी हैं, गाते भी कमाल का हैं। तो वहाब ने चूँकि ज्वाइन कर लिया है और हमने वैसे छेड़छाड़ी कर ली उनके साथ कि हम सिर्फ टैलेंटेड है लेकिन वो ज़्यादा टैलेंटेड है। अस्सलाम वालेकुम वहाब, गुड मॉर्निंग, कैसे आप? वहाब माशाल्लाह 2 इंस्ट्रूमेंट आज आप लेकर आए हैं, तो हम तो कंफ्यूज हो रहे हैं किससे स्टार्ट करें, आपने क्या डिसाइड किया है? मैंने भी सोचा हुआ है कि पहले गाने से स्टार्ट किया जाए, फिर हम आपको मेलोडिका पे कुछ सुनाएंगे। चले, मेलोडिका हम मुझे जरिया आप दोनों को बहुत पसंद है, जिससे हम कहते हैं फूक वाला बाजा। वैसे मुझे भी जब पता नहीं था तो मैं भी इसको फूक वाला बाजा कहा जाता है। बस जबरदस्त, हम सब एक पेज पर हैं। जबरदस्त। तो सजाद अली का एक गीत है बड़ा प्यारा। सजाद अली वैसे भी माशाल्लाह हमारा एक बड़ा नाम है। हासे खोलने तेरियां यादां ने, आ मिल सजना फरियादां ने। हासे खोलने तेरियां यादां ने, आ मिल सजना फरियादां ने। मेरे दिल दा सोना तक वेड़ा, दर्दां ने ठिकाना लभया ए। तू ना विछड़ के मिलियो चन सजना, सारा ज़माना लभया ए। तस्वीर बना के मैं तेरी जीवन दा बहाना लभया ए। तू ना विछड़ के मिलियो चन सजना, सारा ज़माना
लब आए तस्वीर। जबरदस्त मजा बात आया। है, क्या और बात है। दूसरा ये भी कि वहाब ये सहाफत के साथ साथ ये शौक है, क्या है? वो कहते हैं शौक दो कोई मुल नहीं, तो फिर ये वही शौक आए ये ऑपोजिट है कि असल काम ये है, सहाबत शौक है। वैसे तकरीबन आधी से ज़्यादा ज़िंदगी मैंने सोचा ये था कि असल काम इसी को आगे लेकर चलने, लेकिन वो फिर जाहिर है जब आता है ज़राए मुआश तलाश करता है इंसान, तो फिर ये चीज़ें साइड पे, शौक साइड पे हो जाते हैं, फिर बाज़ औक़ात कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। लेकिन शौक जब हो जाए तो बचपन से ही मेरे साथ म्यूज़िक है किसी ना किसी तरीके से। मैं छोटा होता था, स्कूल्स में ही मुझे बाकायदा ले जाया जाता था, ख़ास तौर पर यौम पाकिस्तान पे या यौम दिफा पे, इसके अलावा यौम क़रारदाद पाकिस्तान पे। तो मुझे एक दफ़ा याद है, मैं रात को तकरीबन 9:30-10 बजे 7th-8th क्लास का बच्चा सो जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो गांव हमारा राजनपुर, वहाँ पे तो वैसे भी आपको पता है शुएब, आप तो गए भी थे। तो वहाँ पर फिर मैं सोया हुआ था, तो मुझे दादाजी आके जगाने आए कि आओ तुम्हें आज 14 अगस्त के लिए ना कोई बुलाने आए हुए हैं। मैंने कहा जी मुझे तो नींद आई है। कहते नहीं, अपना वो इस तरह का छोटा सा एक पियानो होता था मेरे पास, तो कहते हैं उस पर तुमने कौमी तराना प्ले करना है, बजाना है। तो मैं खुश, मैंने कहा जी बचपन में फिर बच्चे की छोटी छोटी ख्वाहिशत, मैंने कहा सेल नहीं है, मुझे सिर्फ सेल डलवा दें पियानो में, मैं चल पड़ूंगा, बस चार्ज कर दें मुझे। तो उन्होंने जनाब जो लेने आए थे, उन्होंने कहा ठीक है आपको सेल डलवा के देते हैं। मैं गया जनाब रात को जैसे ही 12 बजे में, और इतना क्राउड था, वो हमारे इलाके में एक बड़ा यूँ समझिए मेला होता था 14 अगस्त पे, तो यहाँ वहाँ पे फिर थिएटर भी होता था और ज़ाहिर है पाकिस्तान के हवाले से भी इवेंट्स होते थे। तो मैं वहाँ पे परफॉर्म किया और तकरीबन हज़ारों की तादाद में मजमा होगा, और मुझे नहीं था पता कि कितना क्राउड है। मैं तो बस अपना कौमी तराना बजा रहा हूँ और खुश हूँ, सेल आ गए, पियानो में बजा के आराम से घर आ गए। तो ये सिलसिले बचपन से मतलब चल रहे हैं। तो अभी भी ऑफ एंड ऑन, मतलब यानी कि इस तरह की तकरीब वगैरह में और फैमिली फंक्शन में ये सब कुछ चलता रहता है? कभी कभार, अब कम हो गया, जाहिर है बड़े हो गए अब दोस्तों यारों की महफिल में होता है। हाँ, दोस्तों यारों की महफिल में ज़रूर होता है। कई दोस्त बाज़ औक़ात जमा हो जाते हैं तो कहते हैं यार ठीक है, फिर हम रिदम का भी अरेंज कर लेते हैं। तबले वाले एक दोस्त हैं, वो उनको बुला लेता हूँ मैं, तो फिर हल्की फुल्की गैदरिंग हो जाती है। अच्छा, विंटर्स में इस्लामाबाद का ये बहुत एक कल्चर सा रहा है, क्योंकि मैंने कुछ विंटर्स में ना ऐसे डिनर्स अटेंड किए कि जहाँ पर आपने घर के लाउंज में कुछ दोस्तों को बुलाया, क्योंकि ठंड इतनी होती है, लोग बाहर जाना पसंद नहीं करते, स्पेशली दिसंबर और जनवरी में, और इस तरह की बैठकें लगती हैं। लगता है कि अब दिसंबर जनवरी करीब आ रहा है, तो इस तरह के एहतमाम ज़रा ज़्यादा शुरू हो जाएंगे। होते हैं, मुझे जानने वाले कई दफ़ा कहते हैं कि यार आप आएँ हमारे, मैं कहता हूँ यार मैं ऐसा बंदा हूँ नहीं, मैं सिर्फ घर की 4 दीवारी तक महदूद हूँ, मुझे आप गलत समझ रहे हैं। लेकिन ये है कि कई लोग होते हैं जिनको इनकार भी नहीं किया जा सकता, फिर कई दोस्त आपके ऐसे होते हैं, फिर बहरहाल हो जाता है हल्का फुल्का सिलसिला। बाकायदा सीखा इंस्ट्रूमेंट को? बाकायदा नहीं सीखा, लेकिन प्रैक्टिस काफ़ी हद तक बाकायदा सीखा, यूँ समझिए कि घर पे ही, चूँकि वालिद साहब रेडियो पाकिस्तान में उस वक्त प्रोड्यूसर थे, तो उनको भी शौक़ था म्यूज़िक का, तो उनके यहाँ एक कीबोर्ड पड़ा होता था, तो मैं बच्चा था, टूटा कर लेता था हल्की फुल्की। तो उन्होंने देखा इसका शौक है, तो 2-4 गाने उन्होंने जो रटे हुए थे अपने म्यूजिशियन से रेडियो के, तो उन्होंने मुझे वो सिखाए। मैंने 2 गाने सीखे पियानो पे अब्बू से। उसके बाद फिर मेरा हाथ खुद ही मतलब खेल समझ आ गया कि गाना बजाना कैसे, हाँ, सुर कैसे बनेंगे। अब जरा मेलोडिका पे आते हैं। बिल्कुल, और फरमाइश हम करते हैं जी, प्लीज। है तो मेलोडिका, लेकिन हम जरा फरमाइश के ताजदार हरम की करें। हाय तो मैंने इसलिए भी सोचा था कि ये प्ले करेंगे क्योंकि वायलिन पे आजकल एक वायरल हुई थी वीडियो उस्ताद रईस खान साहब, तो कमाल माशाल्लाह प्ले करते हैं वायलिनिस्ट, तो उसी को लेकर मैंने इस पे प्रैक्टिस भी की है, तो थोड़ा सा चलें जी।
कमाल मजा मतलब आया। कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैं तो सोच रहा मैं याद किया मैं कितनी बार सांस रुकी होगी। सांस का बड़ा इसमें ख्याल रखना पड़ता है, और जाहिर है मैं उस तरह प्रोफेशनल हूँ नहीं, बहुत मुश्किल हो जाती है बाज़ औक़ात। और अभी भी चाह रहा था कि मजीद बजाऊं, लेकिन वो सांस ने नहीं दे साथ रहा ना ना दिया। दिया। तो कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है वहां पे एक ट्रैक के लिए? था। ट्रैक से हटके शुएब असल में मेलोडी का हो गया, हारमोनियम हो गया, पियानो यानी कीबोर्ड हो गया, इस तरह बैंजो है एक, ये सारे चूँकि फिंगर्स का इन पे दारोमदार होता है ज़्यादा, तो कोई मुश्किल है नहीं ख़ास। एक चीज़ अगर आप इनमें से सीख लें, बैंजो सीख लें, हारमोनियम, पियानो, बाकी सब बहन भाई हैं। बाकी सब हाँ बजा लेते हैं। तो मैंने भी सिर्फ पियानो सीखा था, ये खुद ही सीखा, हारमोनियम पे खुद ही शौक चढ़ा, फिर बैंजो का शौक चढ़ गया। बैंजो मैंने मंगवाया था बाहर से, और लेकिन वो धोखा खाया मैंने, फिर वो ठीक नहीं निकला। बाहर शौक ऑनलाइन शॉपिंग थी? ऑनलाइन नहीं थी, था भी कोई मैं जानने वाला हल्का फुल्का। अच्छा। चलें जबरदस्त वहाब, थैंक यू। लेकिन बहुत इससे पहले कि हम ब्रेक लें, बस 30 सेकंड्स, अगर आप देख तो चुके हैं कौन है हमारे अगले हाँ, मेहमान, बिल्कुल। अगर आप उनके लिए मैं कुछ नाम नहीं 30 बताऊंगा। सेकंड्स नाम ना बताएं कुछ, अगर उनका ही एक ट्रैक अगर आप जी। जी फूल जहाँ खिलते हैं, नैन जहाँ मिलते हैं, फूल जहाँ खिलते हैं, नैन जहाँ मिलते हैं, आओ वहाँ 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 चले, आओ वहाँ 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 चले, आओ वहाँ वहाँ। थैंक यू। KASP K ट्रेड लाया इन्वेस्टमेंट की सहूलत तमाम पाकिस्तानियों के लिए। अब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आप पाकिस्तान की टॉप कंपनीज के हिस्सेदार बन सकते हैं, वो भी निहायत ही आसान तरीके से। बस K ट्रेड ऐप डाउनलोड करें और पाएं रिसर्च पोर्टल तक रसाई, सबसे कम चार्जेस, और घर बैठे पाएं बेहतरीन सरमायाकारी का मौका, कहीं भी कभी भी। KASP K ट्रेड, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। खेलों की दुनिया अब आप देखेंगे एक नए अंदाज में। चाहे बात हो क्रिकेट के बढ़ते जुनून की, या फुटबॉल की दुनिया के जोश की, हम लाए हैं आपके लिए सब, तबसरों से लेकर खेल के उभरते हुए सितारों, खेलों में खवातीन के जमते हुए कदम, NBA, मोटर स्पोर्ट्स और दीगर खेलों पर गुफ्तगू, हार और जीत का हर जाविया हम लेके आए हैं आपके लिए। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360 सिर्फ PTV न्यूज पर। ICC T20 वर्ल्ड कप लाइव ऑन PTV स्पोर्ट्स, गेम ऑन है। मुल्क भर में डेंगू वायरस फिर से सर उठाने लगा है, इसलिए एहतियात लाजिम है। डेंगू की अलामात में तेज बुखार, जिल्द पर खारिश, जिस्म पर सुर्ख धब्बों का नमूदार होना, आंखों, सर और जोड़ों में दर्द महसूस होना, उबकाइयां और कै डेंगू बुखार की अलामात हैं। अगर किसी शख्स में अलामात पाई जाएं, तो फौरन डॉक्टर से रुजू किया जाए। डेंगू से बचाव। डेंगू बुखार से बचाव के लिए शहरी एहतियाती तदाबीर करते हुए घरों में मच्छरदानी के अलावा मच्छरमार स्प्रे और लोशन का इस्तेमाल करें, जबकि इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें, पानी को खुली जगह पर जमा ना होने दें। डेंगू से बचाओ, एहतियात अपनाओ।
کیا اتنے بہت مفید تجزیے کی موجودگی میں ایک نئے تجزیے کی پروگرام کی ضرورت ہے؟ شاید بالکل ہے. کیا نئی حقیقتیں پہلے سے موجود رائے اور یقین کو تبدیل کر سکتی ہیں؟ شاید مکالمہ ہوگا, گفتگو ہوگی, شور نہیں, ہنگامہ نہیں, بلیم گیم نہیں, بات چیت ذمہ داری کے ساتھ. دیکھیے جاوید جبار اور ہما بقائی کے ساتھ مکالمہ ہر ہفتہ اور اتوار رات 10:05 صرف پی ٹی وی نیوز پر. Watch ICC World Cup on PTV Sports. Game on. ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم میں سے کوئی بھی سندھی، بلوچی، بنگالی، پٹھان یا پنجابی نہیں ہے. ہمیں صرف اور صرف اپنے پاکستانی ہونے پر فخر ہونا چاہیے. جی ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں, اور جب بریک سے واپس ہم آئے ہیں تو ایک نئی انرجی کے ساتھ آئے ہیں, ذرا چارج ہو کر آئے ہیں. وہ اس لیے کیونکہ اگلی مہمان شخصیت جو ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہوگی, ہنٹ ہم آپ کو دے چکے تھے بریک پر جانے سے پہلے, لیکن مزید اگر ان کے حوالے سے بات کریں تو ان کے یہاں پر ہونے سے, ان کے گنگنانے سے نہ صرف میں بلکہ شعیب بھی چارج ہو چکے, کیونکہ ایک ایسی شخصیت جو کہ مشہور زمانہ پاپ سٹار ہیں, ایکٹر بھی ہیں, میوزیشین بھی ہیں, موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں, بہت سے لوگوں کو موٹیویٹ کر چکے ہیں. اور اگر ہم ان کے البمز کے حوالے سے بات کریں تو اب تک 10 البمز لانچ کر چکے ہیں, لیکن ایک ایسی البم جس نے نہ صرف ان کی شخصیت کو 4 چاند لگائے بلکہ ان کی زندگی جینے کا جو نظریہ ہے اس کو بھی ایک ڈائیورٹ سچویشن میں ڈال دیا. اور جو ہم سنتے ہیں نا کہ نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور ہے, تو یہ نظم یہ حمد انہی کی گائی ہوئی ہے. اور یہ کہنا چاہیے ذریعہ آپ کہ اس حمد کے بعد جس طرح آپ نے کہا نقطہ نظر ہی بدل گیا, پھر آواز وقف کر دی امن کے پیغام کو پھیلانے کے لیے اور نوجوانوں کے لیے ایک مثال بننے کے لیے, جن کی ہم بات کریں نام لیے بغیر بھی سمجھ چکے ہیں آپ کہ کس کا ذکر آج ہو رہا ہے. نیشنل اینتھم کے آفیشیل سنگر ہیں, پروڈیوسر ہیں, بہت سے ایوارڈز اپنے نام کر چکے ہیں, جہاں جاتے ہیں پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور آفیشیل لیول پر ریپرزینٹ کرتے ہیں. اب چونکہ اتنا ذکر ہو چکا ہے تو اب انتظار کی گھڑیاں ذرا کرتے ہیں ختم. یوں تو پورا اسٹوڈیو اس وقت کہوں گا کہ پی ٹی وی کے جو ہمارے ساتھی ہیں وہ یہاں پر آ چکے, چونکہ جان چکے ہیں کس کو ہم بلانے لگے ہیں. تو ون اینڈ اونلی نجم شراز صاحب یہاں پر آ چکے ہیں اپنی آواز کا جادو جگاتے ہوئے. رکنے نہ دو جذبات کو, پھٹنے نہ دو اپنی سوچ کو, رکنے نہ دو جذبات کو, پھٹنے نہ دو, جوش کے ساتھ جو ہوش ہو تو پھر پرواہ نہیں, رکنا نہیں, جھکنا نہیں, گھبرانا نہیں, میں تمہارے ساتھ ہوں, میں
तुम्हारे साथ हूँ मैं, तुम्हारे साथ हूँ। ये घर है अपनी माँओं का, ये घर है अपनी बहनों का। इस मुल्क के जफाकशों को, बेकसों को मेरा सलाम। जिन्हें मिली है हर नेमत अब उनकी बारी है, ये जिम्मेदारी है। बांट लो अब सबके गम, जहां तक जाए तुम्हारे कदम। बांट लो अब सबके गम, जहां तक जाए तुम्हारे कदम। जब अपने हो साथ तो फिर परवाह नहीं, रुकना नहीं, झुकना नहीं, घबराना नहीं। परचमे सितारा हो हिलाल, रहबरे तरक्कियों कमाल। तर्जुमाने माजी शाने हाल, जाने इस्तकबाल, साये खुदाए जुलजलाल। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ। थैंक यू, हमारे साथ हैं आप, बेशक हमारे साथ हैं आप, पाकिस्तान के साथ आप सर। थैंक यू। और पाकिस्तान इस वक्त आपके साथ। आज सुबह से मैं इसी फेज में हूँ, वाओ, क्योंकि मैंने एक तहिया किया पिछले कुछ महीने से, और वो ये है कि एक ही हल है आगे बढ़ने का, नेगेटिविटी से लड़ने का। हर परेशानी चाहे वो वाकई जेन्युइन भी हो, लेकिन एक ही तरीका है कि इंस्पायर्ड रहें 24/7। अगर हम 24/7 चार्ज रहें, इंस्पायर्ड रहें, तो हम किसी भी मुश्किल को हल कर सकते हैं, उसको फेस टू फेस हेड ऑन ले सकते हैं। जबरदस्त, यानी आपके आने से एक तो पॉजिटिव वाइब, अब एनर्जी भी उसके बाद, यानी दोनों चीजें एक साथ, फेस्टिविटी का माहौल बन और ये पूरा दिन so हमारे much साथ for having कंटिन्यू रहेगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। क्या खाते हैं सुबह सुबह? सुबह पराठा फॉर श्योर। सीरियसली? दुनिया मुझे कितना भी डराए वजन बढ़ जाएगा ये वो मैं एक्सरसाइज से पूरा कर लेता हूँ। ओके, आई डू 2 वर्कआउट्स एवरी डे। आई डू ब्रिस्क वॉक्स आफ्टर एवरी मील, यानी ब्रेकफास्ट, डिनर, बीच में भी कोई मील है तो उसके बाद मैं 10-15 मिनट ब्रिस्क वॉक करता हूँ। देन आई प्ले इंटेंस टेबल टेनिस। वाओ, 2 hours टेबल टेनिस। फिर तो सब पराठे जायज हैं। तो फिर आप पराठा खाएं, पाए खाएं, निहारी खाएं, कुछ भी खाएं। बेसिकली अच्छा, आपका जबरदस्त जो नाश्ता हो, ये खाना हो कौन सा है? एंड स्मॉल पोर्शंस। अच्छा, हाँ, पराठा खाना है, पराठे नहीं खाने ढेर सारे, पाया खाना है, पाए की देगची नहीं अपन कर देनी। ऐसे ही है। इट्स ब्यूटीफुल, आपका सेट बड़ा खूबसूरत है और आप सब दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। Thank you। पीटीवी से हमारा बचपन का रिश्ता, आपके आने से चमक गया सब और कुछ। हमने सुना है कि कुछ होने वाला है इन फ्यूचर, आपने कहा ना कि पीटीवी से आपका रिश्ता भी है। यस, और ये रिश्ता और मजबूत हो गया है और इंशाल्लाह हम मिलके कुछ कर रहे हैं। और ये जो एक मायूसी की फिजा नजर आती है जब हम चैनल ब्राउज करते हैं, तो जो एक एंड में जो एक रिजल्ट निकलता है वो ये था, यार पाकिस्तान नीचे जा रहा है, और मुझसे ये बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान नीचे जा ही नहीं सकता। नहीं जा सकता। पाकिस्तान ऑन ग्राउंड इज ऑलवेज प्रोग्रेसिंग। ट्रू। अगर नीचे जा रहा होता तो चला गया होता ना। Yes। So it's not gonna go anywhere। पाकिस्तान जो है वो सब सुन ले अच्छी तरह। जिसको भी इसमें शक है कि पाकिस्तान इज मेंट, क्योंकि ये बना ही अल्लाह के नाम पे है और अल्लाह का नाम है ही बुलंदी के बेशक। सो पाकिस्तान को हमेशा बुलंद रहना है। इसका हमारा मसला है कि हमारा क्या होगा, हमारा वी नीड टू कैच अप। ट्रू, हमें पाकिस्तान के साथ कैच अप करना है, पाकिस्तान तो जाएगा। अच्छा, ये जो आपकी सोच की अक्कासी हमने देखी और का जब हम इंट्रोडक्शन भी करवा रहे थे तो उस वक्त भी हमने उस हमद का जिक्र किया, ना तेरा खुदा कोई और है ना मेरा खुदा कोई और है। कितना बड़ा चेंज या क्या फील, क्या जज्बात है उस हमद को गुनगुनाने के बाद? उसके बाद मतलब हम कंपैरिजन कर सकते हैं, मतलब उससे पहले और उसके बाद। देखिए, उससे पहले तो जिंदगी में एक ही जोश था और जज्बा था कि आई वांट टू बी फेमस। पाकिस्तान और इंडिया और हॉलीवुड और दुनिया में जहाँ कॉन्सर्ट्स हों, और वो मैं कर भी रहा था, एंड ऑफ कोर्स हल्ला गुल्ला पार्टी। लेकिन जब ये हमद पढ़ी तो उससे 1 साल पहले, चूँकि कुरान मेरी ज़िंदगी में आ चुका था, मुझे रियलिटी
ज़िंदगी का पर्पस और अपना यहाँ होने का मकसद थोड़ा थोड़ा क्लियर होना शुरू हो रहा था, तो मेरी नींदें उड़ी हुई थी। और फिर जब मैं थोड़ा सेटल डाउन हुआ तो आई वांटेड टू मेक एन अनाउंसमेंट कि सबको पता चले कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। तो वो हमद ना तो मैंने पढ़ी थी ना मैंने गाई थी, वो मेरी अनाउंसमेंट थी कि दिस इज़ नाउ व्हाट आई हैव फाउंड। और फिर उसके बाद जाहिर है इंसान है, कमज़ोर हैं, बहुत टाइम लगा मुझे टू स्ट्रेंथन माई सेल्फ, टू यू नो गेट आउट ऑफ जस्ट मेकिंग मनी एंड डूइंग कॉन्सर्ट्स टू डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव, पॉजिटिव म्यूज़िक, हम नात, नेशनल सॉन्ग्स, पाकिस्तान को यूनाइट, मोबिलाइज करना, अच्छे लोगों के साथ कनेक्ट करना, जबरदस्त। ये पूरा अब एक जिंदगी का मकसद बन गया है और वो नजर भी आ रहा है। अच्छा, उस हमद में वैसे तो बहुत सारे ऐसे मिसरे हैं, ऐसे कतात हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं, लेकिन उसका कोई एक ऐसा टुकड़ा जो आप कहें कि ये ऐसा है जो मुझे लगता है कि हर इंसानियत के लिए यहाँ से आप एक मैसेज इस तरह से कन्वे कर सकते हैं। एक पॉइंट आउट करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन आई थिंक जो सबके साथ रिलेट करेगा दो हैं। एक तो ये है कि जिसे ढूंढता है यहाँ वहाँ, दिल में तेरे मौजूद है। हम पूरी जिंदगी ख्वार होते हैं, नेटवर्किंग, मार्केटिंग, वो कुछ दे देगा, वो कुछ कर देगा, और जिसके पास सारी चाबियां हैं, जिसने ये कायनात बनाई है, वो शाहरक से ज्यादा करीब है। बेशक। सिर्फ उसको मनवाना है कि मैं आपको मानता हूँ, आप अपना बॉस, और आई विल डू द जॉब। सरेंडर करना है। हम जिंदगी में कभी ये दुआ करते ही नहीं है कि या अल्लाह तूने मुझे इतना कुछ दिया, सेहत दी, सारा कुछ दिया, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, क्या मैं ठीक जा रहा हूँ? हम कम्युनिकेट नहीं करते, हम सिर्फ मांगने के लिए उसको रुजू करते हैं कि ये दे दे, वो दे दे, वो दे दे। वो तो वो सबको दे रहा है, उसके लिए तो सिर्फ मुसलमान को थोड़ी दे रहा है, वो तो सबको दे रहा है, वो तो सब इंसानियत का रब है। बट ये जो एक्चुअल जहाँ से आपकी चाबियाँ और दरवाजे खुलते हैं, वो ये है कि जब आपको पता लग जाता है कि वो तो साथ है, और फिर क्या है कि जिसे ढूंढता है यहाँ वहाँ, दिल में तेरे मौजूद है, जिसे मिल गया एक बार वो, उसी दिल में असर सुजूद है। यानी सजदों का असर तब नजर आएगा किरदार में, बिल्कुल, जब वाकई कनेक्शन हो जाएगा, वरना हम सजदे करते रहते हैं और जिंदगी नहीं बदलती। ऐसे ही है। सो जिस्म और अंदर नफ्स दोनों का सजदा तब होता है जब उसके साथ कनेक्टिविटी होती है, कनेक्ट हो जाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। एंड आखिरी शेर कि यार अब मुझे तू बख्श दे, क्योंकि जब आप कनेक्ट होते हैं तो आप हमेशा अजीबोगरीब जगह पे खड़े हुए होते हैं। आप जिंदगी में, जैसे मुझे 30 साल हो गए थे, इस तरह आप जो भी आपकी उम्र होती है, आप कहीं से कहीं निकल गए होते हैं। सो सबसे बड़ा कमाल ये है अल्लाह का कि जैसे आईफोन को अगर आप एप्पल के पास ले जाएं तो क्या मसला है, कौन सी चीज़ है जो वो रिपेयर नहीं कर सकता, ठीक नहीं कर सकता। सो आप कितना भी इधर उधर हो गए हो, आपकी नफ्सियात ख़राब हो गई हो, आपने ब्लंडर्स किए हो, गलतियाँ की हो, जो हमसे भी हुई हैं, वो उनको रिपेयर कर देता है, पिछले माफ़ कर देता है, आगे के लिए आपको रास्ता दिखा देता है। And you start talking about him everywhere क्योंकि you're enjoying it. True that. ज़बरदस्त। नजम भाई, आप थोड़ा सा मुझे बताएं कि BBC की डॉक्यूमेंट्री बैटल फॉर इस्लाम, उसमें भी आपने माशाल्लाह रोल प्ले किया, डिफरेंट जगहों पर आप जिस तरह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, जज्बा इंटरनेशनली क्या होता है आपका? पाकिस्तान से बाहर जब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर, चाहे वो नेशनल एंथम है, चाहे और कोई कलाम है, जब आप सिर्फ नजम नहीं है, आप एक पाकिस्तानी है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, ग्रीन फ्लैग को रिप्रेजेंट करें, क्राउड है, उस पर क्या फीलिंग्स होती हैं? मैं बड़ी बेसिक बात करूंगा, मैं बड़ा, एक तो आपको पता है आर्टिस्ट वैसे ही जज्बाती होता है। अच्छा, जब आप फिर कनेक्ट होते हैं, आपका दिल और सॉफ्ट हो जाता है। मैं इंग्लैंड की ट्रैफिक देखता हूँ तो मेरी आंखों में आ जाते हैं कि हम क्यों ऐसी ट्रैफिक नहीं बना सकते, हम क्यों अपनी लेन में गाड़ी नहीं चला सकते, हम क्यों अपनी और दूसरों की ज़िंदगी ख़तरे में डालते हैं, लाइसेंस क्यों ऐसे इश्यूज हो जाते हैं। वहाँ पे आप लाइसेंस लेकर तो दिखाएं। मेरा पहला लाइसेंस मुझे घर पे मिला था, यू नो, टू बी ऑनेस्ट। तो वहाँ मुझे थ्योरी टेस्ट पास करना पड़ा, यू नो, उसके बाद प्रैक्टिकल करना पड़ा, हालांकि मैं 25 साल से गाड़ी चला रहा हूँ। ये मैंने एक छोटी सी मिसाल दी है। इसी तरह जब मैं टेलीविज़न पे दुनिया में मैं हर कॉन्टिनेंट में गया हूँ, डेवलप्ड कंट्रीज़ में जब मैं देखता हूँ लाइन लगी हुई, तो मैं कहता हूँ यार हम क्यों इतना बेसब्रे हैं, हम क्यों नहीं लाइन लगा सकते। जब मैं सफाई देखता हूँ, हाइजीन देखता हूँ, सड़कें देखता हूँ, तो मैं कहता हूँ यार ये तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि सफाई निस्फ ईमान है। तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो इस तरह की इतनी चीज़ें हैं जो मैं कहता हूँ कि यार हमें, और ये नहीं कि सिर्फ किसी को करना है, आई वॉन्ट टू प्ले अ रोल, और ये जो हम करने जा रहे हैं, इसके बारे में और बताएं ना, हम क्या करने जा रहे हैं। पाकिस्तान टेलीविजन को अल्लाह कायम रखे, और दे लिसन टू माई आइडिया, और उन्होंने इसको समझा कि यस ये पाकिस्तान की ज़रूरत है।
तो हम इंशाल्लाह ताला, मैं ज़्यादा तो नहीं अभी बता सकता क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। मैं इतना बता सकता हूँ कि मैं 4.5-5 घंटे से ज़्यादा सो नहीं पा रहा हूँ। आई एम सो इतना ज्यादा उस पर आप सोच रहे हैं, मेरे ऊपर उसका प्रेशर है बिकॉज मैं चाहता हूँ कि कुछ डिलीवर हो। पूरे के पूरे इस वक्त मीडिया पे सब दोस्त भी हैं, एंकर्स भी और चलाने वाले भी, सबसे बड़ा पुराना रिश्ता है। लेकिन माजरत के साथ जो आपको, जैसे मैंने पहले कहा कि जो मिलता है वन लाइनर, मायूसी नजर आती है, सोल्यूशन मिसिंग है, ट्रू, होप मिसिंग है, वे फॉरवर्ड मिसिंग है, माइंड मेकिंग मिसिंग है, करना क्या है, जाना किधर है, ठीक कैसे करना है। हमारा इस वक्त पूरे पाकिस्तान की यूथ का, हमारी फैमिलीज का, बच्चे बच्चियों का, लड़के लड़कियों का, हमारी इस वक्त नज़रिया क्या है, व्हाट डू वी एक्चुअली थिंक कि हम कौन है, कहाँ खड़े हुए हैं, हमें करना क्या है। व्हेन यू स्पीक टू चाइनीज तो आपको एक पहले 5 मिनट में पता लग जाता है कि दे आर क्लियर, दे आर ट्यून्ड इन, अपने ट्यून्ड अप हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या है। सो पूरे मेरी ये ख्वाहिश है इस प्रोग्राम के ज़रिए कि हम पाकिस्तानी, चाहे वो सब्जी बेचने वाला हो, चाहे वो फार्मर हो, चाहे वो बिजनेस कम्युनिटी का टाइकून हो, हमारी फ्रीक्वेंसी एक ही हो कि यार वे फॉरवर्ड ये है कि पाकिस्तान ऊपर जाएगा तो एलिवेटर की तरह जो उसके अंदर खड़े होंगे वो भी ऊपर जाएंगे। आज एक अमेरिकन या कोई भी जर्मन, चाहे वो उसकी कोई हैसियत ना हो, लेकिन जब वो दुनिया में ट्रैवल करता है सो आधी से ज्यादा दुनिया में तो उसको वीजा भी नहीं लेना पड़ता, हालांकि उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि वो अमेरिकन है। सो पाकिस्तान एक एलिवेटर की तरह है, ये ऊपर जाएगा तो हम सब ऊपर जाएंगे, पैसा भी ज्यादा कमाएंगे, पैसे का शौक है सबको, फेम भी ज्यादा मिलेगा। आज you make your name in America, you make your name everywhere, you make your name in Bombay, you make your name everywhere. So ऐसा ही पाकिस्तान को होना चाहिए कि you make your name in Pakistan and your name is everywhere. बड़ी खूबसूरत मिसाल आपने दी, बहुत अच्छी एग्जांपल दी है कि डेफिनेटली मतलब ये आंखें खोल देने वाली बात है कि हर अमेरिकन ने तो कुछ ना कुछ नहीं किया हुआ ना, मतलब सीधा लोग होंगे, लेकिन क्योंकि वो अमेरिकन हैं तो वो कहीं पे भी सेफली ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि वो जर्मन हैं तो वो कहीं पर भी सेफली जा सकते हैं। लेकिन चले अब आपकी जरा जाती जिंदगी की तरफ आते हैं, आपकी शख्सियत के हवाले से बात करते हैं। क्या हॉबीज हैं, किस चीज में टाइम गुजारना ज्यादा अच्छा लगता है? बिल्कुल अलावा मेरा 90% टाइम गुजरता है one-on-one ऑनलाइन काउंसलिंग करने में। अच्छा। आई स्पीक टू द यूथ एवरी डे और वो मैं वॉलंटरली करता हूँ। आप किसी प्लेटफॉर्म के साथ कर रहे हैं? मुझे जिस प्लेटफॉर्म से ये सारी की सारी सोच जो आपने अभी तक सुनी है, ये सारी का सारी एनर्जी एंड जज्बा मिला है, दैट इज ar-Rahman ar-Rahim एंड माय टीचर मिस्टर बाबर चौधरी हु रोट दैट हमद ना तेरा खुदा कोई और है। I owe all this positivity to the platform and him because हम तो सीधे साधे पॉप सिंगर और पैसा कॉन्सर्ट एंड ऑल दैट। तो अब 90% मेरा टाइम जो है वो डेडिकेटेड है कि आई हेल्प आउट। और ये मेरा बिजनेस नहीं है, ना ही कभी होगा इंशाल्लाह। ये सिर्फ एक सर्विस है, जिम्मेदारी है कि इफ आई नो समथिंग टू फाइट योर डिप्रेशन, अगर मुझे कुछ पता लग गया है कि यार मियाँ बीवी के बीच में कैसे हार्मनी रहेगी तो मैं क्यों ना शेयर करूं। अगर मुझे पता लग गया है कि आप शादी बेहतर कैसे कर सकते हैं, किन किन खतरों से बच सकते हैं पहले, सो व्हाई नॉट सेव आवर सिस्टर्स, आवर लोग ऐसे इश्यूज के साथ आपके पास आ रहे हैं every day for the last many years. रजब भाई ये बताइएगा कि इस वक्त जो आपके पास मोस्टली केसेस आते हैं जिन पे आप काउंसलिंग कर रहे होते हैं, आपको क्या लगता है हमारा मुआशरा इस वक्त किन मुश्किलात का शिकार है? Women abuse, बहुत बड़ा, domestic violence, harassment. देखो ज्यादा तंग करोगी तो घर भेज दूंगा, टू मच प्रेशर, बेटा ये करोगी तो रिश्ते नहीं आएंगे, दीन को समझोगी तो तुम्हारे लिए ऐसा ढूंढेंगे कहाँ से, हिजाब लोगी तो रिश्ते बंद हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि सब ले लें, वो तो आपका और अल्लाह का मामला है, बट ये जो प्रेशर रिश्ते का ये बहुत ज़्यादा है 90% केसेस। फिर उसके साथ साथ डिप्रेशन एंड लड़कों में करियर अपॉर्चुनिटी एंड शॉर्ट टर्म क्विक फास्ट टू गेट समवेयर, सब्र का बहुत बड़ा इशू है। अच्छा, चूंकि मैं इससे गुजर चुका हूँ, मैंने ये सारी इम्पेशंस, सख्त जल्दबाज, इमोशनल, ये मैंने सारी सफ़र काटा है। सो आई कैन सी कि इतना टैलेंट, इतना जज्बा, इतना सब कुछ होते हुए भी इंसान इतना छोटा सोच रहा होता है एट टाइम्स। सो वो अल्लाह के ज़रिए, थोड़ी लॉजिक के ज़रिए अगर आप वो थोड़ा सा रुकावट हटा देते हैं तो उसकी पूरी ज़िंदगी में एक विजन आ जाता है, वो कनेक्ट हो जाता है असल मालिक के साथ। बिकॉज आई कॉन्ट हेल्प
میں تو انسان ہوں، لیکن آپ کنوے کر سکتے ہیں، آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ جو ماہر نفسیات ہے ایکچوئل، جس نے نفسیات بنائی ہے. تو پھر میں نے، میرا خیال ہے کہ اتنے سالوں میں آئی کانٹ کاؤنٹ، دیر آر ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف پیپل جو فائدہ اٹھا چکے ہیں، اور اس میں صرف پاکستانی یا مسلمان نہیں ہے. اچھا جی، میں رمضان میں ایک انڈین چینل ہے نیوزی لینڈ میں جو کہ رمضان پورا ڈیڈیکیٹ کرتا ہے اسلام کے لیے. اوکے. سو میں جب ان کے ساتھ 5 سال میں نے ریڈیو پہ جب شوز کیا لائیو، تو 80-90% جو سوال آتے تھے وہ سکھوں کے آتے تھے، ہندوؤں کے آتے تھے، اور جو لوکل جو وہاں کا ہے ان کے آتے تھے. اور اس سے میرا ایمان اور بڑھ گیا کہ یہ جو قرآن جو گائیڈنس فار دا مین کائنڈ ہے، انسانیت کی ہدایت ہے، یہ تو ہندو کو بھی ہیلپ کر رہا ہے، یہ تو سکھ کو بھی ہیلپ کر رہا ہے، کیونکہ وہ ہے ہی یونیورسل لاز. اخلاق، درگزر، برداشت، یہ تو ہر جگہ کام کریں گے، چاہے ویسٹ میں ہو، ایسٹ میں ہو. اگر آپ ہمبل ہیں، سب سے بڑا مسئلہ ایگو کا ہے. میرا ساری زندگی جو سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے وہ اسکل، ٹیلنٹ کا ایشو کبھی بھی نہیں تھا. اٹ واز آلویز ایگو. جب آپ اپنا سیلف میڈ اسٹینڈرڈ بنا لیتے ہیں اپنے لیے کہ آئی ڈیزرو دس، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. تو پھر آپ کے لیے اپنی جینا زندگی میں مشکل وہ ہو بھی جاتا ہے. مشکل ہو جاتا ہے. You're not بھائی happy. چونکہ وقت بہت ہی مختصر ہے تو گزارش ہی کر But I سکتے ہیں think آپ سے، we've لیکن spoken آپ a lot. بڑے لیکن آپ تو بڑا ہمبلی ہمارے ساتھ مطلب پیش آ رہے ہیں. ورنہ اکثر کبھی بھی کوئی سنگر وغیرہ تو بڑا سوچ سمجھ کے ہم کہتے ہیں کہ اچھا یہ ذرا گنگنا دیں، وہ گنگنا دیں. آپ کی ہم کی وہ چند اشعار جو آپ نے کہا کہ انتہائی آپ سمجھتے نہ صرف آپ کے دل کے قریب ہیں بلکہ ہر انسانی شخصیت، سکھ، ہندو، مسلم، ہر کمیونٹی کے لیے، ہر مذہب کے لیے، ہم چاہیں گے کہ انہی کے ساتھ ہم آج کے پروگرام کا اختتام کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جسے ڈھونڈتا ہے یہاں وہاں، دل میں تیرے موجود ہے. اللہ اللہ اللہ. جسے ڈھونڈتا ہے یہاں وہاں، دل میں تیرے موجود ہے. جسے مل گیا ایک بار وہ، اسی دل میں اثر سجود